Balimaw biyen tɛnɛ nazara san olu ka don u ka kalo an'u ka san jate la san 2021 an bɛ o kalo 12 de la bi y'a tile 6 ye kalo in tile 31 don a kibaruyaw n'o ye aw ka don kibaru ye a bɛna daminɛ ni jigilatigɛ wale ye o ye maafali jugu ni kɛkun da la a kɛkun tɛna faamu kɔni hali ni kɛkun b'a la sabu maa tɛ foyi kɛ ten gansan i b'a sɔrɔ b'a kɛ ni laɲini dɔ ye a bɛ se ka kɛ latigɛ bi bɔ o la nka ni ma fa jugu wale nin kɛra juma tɛmɛnen juma min n'ale a silamɛw ka donba ye n'o bɛna desanburu kalo tile 3 ma n'o ye nazara san 2021 o tile 3 don o bɛna juma de ma ni juma don in na tuma min na nin dugulama ninnu u donna bolifɛn kɔnɔ u ka dɔngɔnɔ togoda la k'u kunda bajangara sugu kan u tatɔlama siganama dɔw ni siga kɛmbuw ma tubabuw bɛɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ k'a fɔ k'u ye jihadistiw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u b'a fɔ mɔgɔw ma jihadistiw ni ye tubabuw ka kuma labɛnnen ye ko nin ma sugu ninnu u b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛɛ marifa ta ka kɛlɛ ta ka yɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ u b'a fɛ diina u yɛrɛw nazaraw ka fɔli la n'o ye a silamɛya diinɛ ye k'o karaba k'o sigi duguw ni jamanaw kɔnɔ o ko nin siganama ninnu de ye mugu wuli maa ta bolifɛn dɔ la a bɛ fɔ min ma ko bisi ka mugu ci dɔgɔjɔlaw la nin kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ bajangara masurunya de la Mopti mara la maa o maa ye nin ja in ye nin jigilatigɛ wale in ye a y'i diina tiɲɛ hali kamiyon dɔ bɛ yen n'o ye doninta kamiyon ye o fana sɛbɛkɔrɔ jinina o yera siraba galaga de fɛ o bolifɛn kɔnɔ an ka jamanadenw u bɛ maa 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ nin bɛɛ su jeninin de bɔra a kɔnɔna na a mɔgɔw la ko musow ani denmisɛnw de bɛ a la nka maa dɔw yɛrɛ fana olu ni kisira dɔw kɔni tun bolila ka tunu mɔgɔ minnu y'u tɔgɔ bɛ k'a fɔ nin jigilatigɛ wale diinɛ tɛna sɔn a ma kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye alisilamɛya diinɛ ye tɛ sɔn nin wale ninnu ma nin maasugu ninnu n'a fɔra ma ko jihadisiw a fɔra k'a fɔ olu de ye nin jigilatigɛ fagali in kɛ yala ninnu yɛrɛw u sera ka nin baara cɛjugu in kɛ ka tunu cogo di baroya perepelatigɛlenw sɔrɔ la k'a fɔ minnu tun ye dɔgɔjɔla ninnu ye k'u tun bɛ k'u kunsi juma tɛmɛnen bajangara sugu de ma tun tatɔ don dɔgɔjɔ nin bɛɛ lajɛlen wala nin jama fanba ye musow ani denmisɛnw de ye tuma min na u tun kun dan bɛ bajangara kan ninnu bɔra yɔrɔ min u b'a fɔ a dugu de ma ko sɔngo ye dɔngɔnɔdugu ye an ka siraba min bɛ n'u b'a fɔ a ma ko jɛgɛ siraba sabu bɛɛ bɛ ba galaka fɛ dugu ninnu b'u kunda Mopti duguw de kan dugu minnu ko jɛgɛ bi doni a siraba fɛ u b'a fɔ a ma ko route nationale 15 ni marifatigi ninnu de bɔra kungo kɔnɔ k'u firi ninnu kan hakilima caman ko u ma nin kɛ kunfɛ baara la u tun b'a kalama jati mugu ci de wulila fan bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu n'olu bɛ bolifɛn in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye mobili boliba in ye ale kɔni y'a lajɛ cogo dɔ la a bɛ se ka mobili kɔnɔ mɔgɔw ni kisi cogo min ko mugu kunkan tilala ka bɔ tuguni a ma dɔw u tun bɛ moto de sanfɛ k'u ye tasuma don bolifɛn ninnu na kuma ɲɛfɔ cogo min nin dɔgɔjɔla ninnu k'u bɔra sɔngo o ni bajangara cɛ tɛ tɛmɛ kilo 10 hakɛ kan nin jigilatigɛ fali jugu ninnu de taara k'u sɛgɛrɛ ko min ye mobili boliba ye ale kɔni y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka mun ni kisi a bɔra yɔrɔ min k'i kunda yen kan a y'i kɔla segin waati min jaw y'a sɔrɔ marifatigi dɔw fana bɛ a kɔ olu sɔrɔla ka mugu wuli bolifɛn in na ka sɔrɔ ka mobili boliba in fa ani maa minnu bɛ mobili kɔnɔ kɔni y'a kɛ mugu wuli de ye olu la maa caman ni tora min ye bajangara maire dankan ye tuma min na ale ɲiningali min kɛra Faransi kunnafoni lasebaaw fɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ nka sɔngoka ninnu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ u ka seereyaw an t'u lamɛn maa fɔlɔfɔlɔ minnu n'olu sera kɛnɛ kan olu ye donsow ye donsow bɛ se waati min hali maa hakɛ minnu tun fagara olu tun t'o da dɔn anw yɛrɛ kɔni ye seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ yen ka sabu kɛ manganiya ɲumantigi dɔw ye donsow de fɔlɔ sera ye u bɛ se ka tasuma nin fa ni ji ye cogo min u y'o dabali n'o fɛɛrɛw de ɲini ka ji de ɲini to ka bon bolifɛn kan o seereya fɔlɔ ninnu olu filɛ nin sɔgɔma joona fɛ mɔgɔ jugu nana ayiwa ka tiɲɛni kɛ aw ɲɛ bɛ tiɲɛni na tiɲɛni filɛ nin tiɲɛni a tiɲɛni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se k'a fɔ ka ban waati min dɔgɔnɔw waati min maliyɛnw waati min an ka chef d'état major tulu b'a n'a ka an ka cɛdenw u b'a fɔ k'an bɛ taa
kɛlɛ ban waati Toroba le 30 a ye message dɔ ci mɔgɔ min siranna kɛlɛ ɲɛ min bolila ka taa k'u ka segin ka na a filɛ le 3 vendredi u nana tiɲɛni kɛ tiɲɛni min a tɛ se ka datɔ civil dɔrɔn de don à 10 km de Bandiagara voilà route principale an ka route poisson sira min don sira nin Mali ta tɛ sira nin Sɔngɔ ta tɛ sira nin Bayangara ta tɛ sira nin an bɛɛ ta don a bɛ bɔ Burkina, Benin, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, diɲɛ bɛɛ ka sira o filɛ o bɛ ka civil faga musow b'a la denw b'a la cɛw b'a la civil dɔrɔn donso foyi t'a la civil dɔrɔn sɔgɔkaw u bɛ bɔ u bɛ taa Bayangara sɔgɔma joona fɛ ka taa dahirimɛ ɲini ka u bɛna min dun parce que sɛnɛ ma kɛ bagan taara fɛn bɛɛ banna an bɛ taa fɛn ɲini fɛn min bɛ dun a filɛ u y'a bɛnna ɲina an ye mɔgɔ min ye su 5 de yira mɔgɔ dɔ bannen bɛ mobili kɔnɔ yan mobili fana tiɲɛna an bɛ ji wele min da maliyɛnw ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ banni a ma nɔgɔ Toroba ye weleli kɛ Donso ye weleli kɛ dɔgɔnɔw ye weleli kɛ ka kɛlɛ ka ban pewu nka a filɛ nin ye Donso yɛrɛ tɛ dɛ civil dɔrɔn civil adamaden dugutigi a denw musow foyi kɛ u ma min ba bɔ u bɛ taa sugu la dɔrɔn u jɔra sɔgɔma k'u bɔnɔlen na pewu maliyɛnw ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la vraiment an ka miiri an ka tasi an bɛ min fɔ gouvernement ye an bɛ min fɔ Surasiw ye Surasiw filɛ Sevare ni yan kilomètre joli don kilomètre 50 o bɛ se ka na an ka don yan u bɛ yɔrɔ min na a dɔnnen don hali n'a y'a sɔrɔ filaw don an b'a fɔ filaw don filaw tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ fila min don mɔgɔ na mɔgɔ faga dɔgɔnɔ min don an bɛ tun ka jɛ k'u kɛlɛ a filɛ nin ye colonel Uma Traoré Sevare a nana yan an y'a kuma bɛɛ fɔ ka ban k'u bɛna a kɛ mɔgɔ bɛ ka sa sɔgɔma a bɛ sa sufɛ a bɛ sa tile fɛ a bɛ sa Surasiw tɛ foyi kɛ an ka transition premier ministre a tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ ka kan mɛn Asimi an tɛ ka kan mɛn dɔgɔnɔ tɛ ka i ka kan mɛn fewu an bɛ ka sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ ka sa a ko transition bɛ yen an fɛ Mali tɛ yen an fɛ gouvernement tɛ yen an fɛ Surasiw tɛ yen Surasiw minnu bɛ Bayangara yan k'o b'an ka tiɲɛ yɛrɛ la foyi minɛn t'u bolo foyi t'u bolo alhamdulilah n ko a filɛ dugu mɔgɔw bɛɛ bolila u bɛ ji ta u bɛ fɛn bɛɛ kɛ wa u bɛ se min u bɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a tiɲɛnen don dɛ tiɲɛ ni barika bonyana anw filɛ nin ye hali ni marifa t'an bolo an tɛ se ka jala ni marifa t'an bolo an tɛ se ka kuma ni marifa t'an bolo an tɛ se ka foyi kɛ aya an bɛ diɲɛ bɛɛ wele an bɛ Mali bɛɛ wele bɛɛ k'i jija dɔgɔnɔw tɛ tiɲɛnikɛla ye u bɛ ka civil dɔrɔn de faga civil dɔrɔn mɔgɔ min fagara a ma da dɔ fɔlɔ mɔgɔ 5 su 5 an y'a ye mɔgɔ min banana a bɛ se ka mɔgɔ 10 bɔ mobili in jɛna a bɛɛ tiɲɛna donc an bɛ se ka min fɔ sisan o de nin ye kɔfɛ min bɔra la an bɛna fɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ tiɲɛniba kɛra Toroba n'a ka mɔgɔ bɛɛ bi yan o ninnu tun tɛ dugu yɛrɛ tun bɛ wuli donsow filɛ dugudenw filɛ an bɛ ka nin fɔ Asimi voilà an bɛ ka nin fɔ premier ministre an bɛ nin fɔ gouverneur ye an bɛ ka nin fɔ maliyɛn bɛɛ ye an bɛ ka nin fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de sɔgɔ walayi denmisɛnnin de sara muso de sara cɛw de sara a bɛɛ maliyɛn kelen sara bɛɛ de sara an ka ɲɔgɔnna civil dɔrɔn don musow ni denmisɛnninw komi an ma sɛnɛ kɛ u bɛ taa u ka dahirimɛw ɲini sɔgɔma u bɔra u bɛ taa Bandiagara sugu o de ye sɛrɛw bɔnnaw ni ne kan mɔgɔ ka ca dɛ mobili yɛrɛ jenna mobitigi yɛrɛ sara ala sabu aw sɔgɔ an ce ninnu ye seere fɔlɔw de ye minnu fɔlɔfɔlɔ sera kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Songokan minnu n'olu bɛ an fɛ Bamakɔ yan a ye se ka kɛ dɔw yɛrɛ bɔra fo Bandiagara ka na a ye se ka kɛ minnu sigilen don Bamakɔ yan olu yɛrɛw ye kunnafonilaselaw wele yala ma hakɛ joli don a ko kɛra kɛcogo jumɛn na perepelatigɛ la Songokan minnu olu ye kunnafonilaselaw wele kɛra dɔgɔkun in na yala nin ko in kɛra kɛcogo jumɛn Adama Karambe ale ye ɲiningalikɛlaw ale ye olu ka ɲiningali jaabi ka perepelatigɛ di yala nin ko in kɛra cogo di ma hakɛ joli sabu bɛɛ tun bi ta fɔ nin ko la an kɔni ye kunnafoni fɔlɔfɔlɔ minnu sɔrɔ o tun ye k'a fɔ ko ma faale a fanba ye musow ani denmisɛnw de ye nka hakɛ joli tun don ma fɔlɔfɔlɔ minnu n'olu taara a kɛnɛ kan olu ma fɛn fɔ olu ma jate perepelatigɛlen dɔn a ko la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka Adama Karambe
an k'ale lamɛn tuma dɔ la ale bɛna pereperelatigɛ di an ma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min nin jigilatigɛ wale in na min kɛra juma tɛmɛnen ye. Ne tɔgɔ Adama Karambe, ne bɛ bɔ Tukunde, n bɛ bɔ Sɔngɔ, ne fa bɛ bɔ Tukunde, ne ba bɛ bɔ Sɔngɔ. Maa o maa mun jɔlen bɛ ne kɔfɛ nin bɛ Sɔngɔkaw de u nana bi conférence ni témoignage la ka kɛ u ɲɛna donc u nana o témoignage la fɛn o fɛn mun bɛ ne kɔfɛ nin bɛ Sɔngɔkaw de n denw ni n bɛnkɛdenw u bɛɛ de don. Y'a fɔ cogoya min na a kɛra cogoya min na vraiment a juguyara sobanda tɛmɛlen ɔgɔsɔgu tɛmɛlen an ma deli ka nin ɲɔgɔnna attaque juguman ye an ka territoire in kɔnɔ a juguyara an ma fɔ k'a faga mais mɔgɔninfin min bɛ Ala miiri e bɛ Ala de miiri dugu kelen kɔnɔ maa 37 aw muso la n'a taara ka bɔ yen cɛ muso ndan cayara den bandanw cayara makariko n'i ko Sɔngɔ an m'o yɛrɛ dama a bɛ dugu 5 bɔ dugubaw ni Sɔngɔ n'i b'a analyser e bɛ se ka analyser hali dugu 4 na an m'o nun bɛɛ an m'o belebelebaw de tile fana bɛ u kɛrɛfɛ degun kama tilekaw fana bɛna mobili ta yen o bɛɛ jɛra ka mobili kelen ta k'u bɛna u kun da Bayangara sugu la n'u ye juma o juma o ye Bayangara sugu don de donc o kun bɛ ka taa sugu la e b'a dɔn muso min bɛ sugu jɔ o ye muso min lajɔlen don donc min b'o sen kan min b'o bolo yɛlɛmɛ musokɔrɔbaw tɛ dɛ muso den wololaw olu de ka ca la olu denw u sarisira mobili la mobili ye maa 50 dɔn de ta o taatɔla donc Sɔngɔ gare ni siraba na i n'a fɔ 5 kilomètres don o ye 4 ta o bɛna goudron sɔrɔ yɔrɔ min na maa jugu dɔw b'u ɲɛ dɔw b'u kɔ ɲɛfɛla ninnu y'u kɔri u k'u bɛna kɔsegi yɔrɔ min na kɔfɛla fana jajugu dalen bɛ yen o ye mugu y'u la o ye chauffeur bɔ baara la ni chauffeur kɔni bɔra baara la bɛɛ b'a dɔn mun bɛ laban bɛɛ b'a dɔn mun bɛna kɛ chauffeur bɔlen baara la mobili firila tellement ninnu u ni ka jugu cogoya min na mɔgɔninfin mun bɛ boli ka bɔ mobili la o b'a tɔ dafa mun bɛ boli dɔrɔn o b'a tɔ tire ka don yen an ye maa faga jugu dɔw ye an ma deli ka nin ɲɔgɔnna maa faga sugu ye Mali kɔnɔ ni nin tɛ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ min tora a la kɔni maa 32 de su donna kunun a fɔli man di kuma nana a bɛ fɔ tellement adamadenw jeni cogo la ka nɔrɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka mɔgɔ 2 ta mɔgɔ 1 don mɔgɔ 2 don mɔgɔ 3 don mɔgɔ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na jatew kɛra su dɔw yɛrɛ bi i n'a fɔ mɔgɔ 2 wɛrɛ de yɛrɛ ka fara kan i n'a fɔ maa 33 o de tora a la maa min belezera a la maa 18 belezeli kɔnɔna na fana maa 4 o bɛ saya ni balo cɛ a ma ɲɛ Bayangara o y'u doni ka jigin Moti hôpital Somine Dolo la bi o bɛ yɔrɔ min na Ala ka nɔgɔ k'u ye o bɛ yen nɔ donc maa min sen karila an fɛ yan ni karili kɛra a la o b'u ta ka taa n'a ye farafin sirilikɛlaw fɛ yen caman u y'u siri ka taga n'a ye o bɛ ka furakɛliw kɛ dɔw kɔ yɛrɛ de karila mais o ye tɔgɔnɔ kunda o bɛ ka o ɲɛɲini donc Sɔngɔ fana hôpital bɛ yen maa min tɛ belezera ninnu na olu caman ye furakɛli kɛra Sɔngɔ donc dɔw furakɛli kɛra Bayangara dɔw seginna ka na bi Sɔngɔ dɔw bɛ hali Bayangara dɔw bɛ Moti attaquement kɔni a juguyara mais olu ta bɛɛ an bɛ kule état la parce que an bɛ Mali de kɔnɔ an bɛ an ka impôt de d'u ma an b'a fɔ ko an bɛ Mali de kɔnɔ donc ni ko kɛra la an bɛ kule maa min na an bɛ maa min jalaki maa fɔlɔfɔlɔ o ye an ka état ye a sisalama yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka fanga a bɛ militaire bolo n'i ka ko dir'i ma i ka fanga bɛɛ dir'i ma i ka fɛn bɛɛ dir'i ma bi don o don nin yɔrɔ kelen na semaine kɔnɔ attaquement ma kɛ o ye 2 ye semaine kɔnɔ par semaine mais bi ta ɲɔgɔnna de ma deli ka juguya a kɛ o kɛ an ye kulekan d'u ma taama minɛ sisima bɔ minnu b'a kɛ o bɛ yɔrɔ min na a dɔnlen de don kɔ de bɛ an n'u cɛ doso bɛ don yan tuma dɔw la u t'u ye ko b'o cogo la janfanciw de don donc o la tuma bɛɛ an kɔni bɛ kule état la a ka an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni a ye bolodi kɛ an ka dosolakaw ma bi an fɛ yan kamalen bɛɛ kɛra doso ye fɔlɔ n'i bɛ taa Bamanadugu la doso bɛ condamné an bɛɛ kɛra doso ye ka da mun ka gɛlɛya kama mais an ma dɛmɛbaga sɔrɔ donc a fɔra ko avion sanna a fɔra yan bɔ n sen ka bɔ n kun kan attaquement semaine kelen kɔnɔ attaquement 3 armée ma tugu ka don ninnu kan a m'o bombardé a ma foyi k'u la a y'an dabali ban ni o autorité kelen bi a nana ko a bɛ na an dɛmɛ a Sɔngɔfɔ fana ko tiɲɛ ka di Ala ye aw nana an fɔ badenya na balimaya la Ala k'i sara Ala k'i ka fanga mɛn mais k'a fɔ i bɛna i bolo don ka dɔ d'an ma dɔ ko ta an ye wari ko ta an ye jeunesse de wulila dugutigi kun ye wari minɛ dugutigi n'i ma wari segin a kan e kelen de b'a dun wari ko t'an na fɛn ko t'an na mun ko b'an na an b'a f'u ɲɛna n'a solution b'a bolo a ka ɲini ni solution t'a bolo a ka to yen mun de ko b'an na lakana n'a ye nin malobɔrɔ ninnu to yen ka taga a bɛ se ka kɛ janfanci ninnu su dɔ u bɛ tɔn ka na jeni a bɛ na ko an bolo kungo wɛrɛ ye an mago tɛ balo la an mago tɛ fɛn na an mago bɛ mun na o ye sécurité de an mago bɛ mun na maa mun ye an denw ni an musow ni an dɔgɔninw faga o filɛ yɔrɔ na a ye don ye a k'u ɲini ka bɔ
aku dankaru la aku faga an bɛ ka o de ɲini aw bolo n'o tɛ an ma foyi ɲini aw fɔ n'a tɛ se o la aw kan b'u fɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ sɔngɔ jeunesse ye bi o ye mun kɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ daminɛ Bangara jeunesse fana ye parce que Bangara jeunesse y'a bali ko monsieur le maire e tɛ tugu gouverneur kɔ ka taga ka da mun ka Bangara jeunesse ko an dusukasilen de don donc o y'o fɔ manifestation kɔni bi dusukasi de bɛ yen ko mun kɛra bi o de kosɔn an nana an ye kunnafonidilaw wele an bɛna dama kasi kɛ diɲɛ bɛɛ la minnu fagalen filɛ nin ye donsow tɛ armée tɛ tubabu tɛ ninnu ko u bɛ armée kɛlɛ la ninnu ko k'u bɛ tubabu kɛlɛ la ninnu ko k'u bɛ donso kɛlɛ la ninnu si tɛ u ma min u ma bɔ. Motimara kɔlɔlɔ minnu b'a a sigibaw kan bi a kɔlɔlɔw fanga ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i bɔra Mopti k'i kunda Bajangara kan ka bɔ Bajangara u b'a fɔ siraba min ma ko route nationale 15 siraba in lakodɔnnen don mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu a kɛra ni ma fili ni ma ɲinɛ fiyewu Amadu Tumani Ture ka sira dilanlen don tuma min na n'a tun bɛ baro kɛ a ka haminako fanba tun ye jamana sigidaw ni tɔnɔ baara bɛ kɛ o sigida mɔgɔw fɛ u bɛ se ka donni cogo min ka dugubaw lasɔrɔ Mopti dun lakodɔnnen don ni jɛgɛ de ye jɛgɛ bɛ Mopti mara la farafina lamini Mali yɛrɛ lamini jamana minnu ni olu n'a ye sigiɲɔgɔn ye a ka dɔgɔ jamana min tun ka jɛgɛ dunta santa tun tɛ bɔ Mopti ka sabu kɛ Mopti mara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bagan misi ani jɛgɛ ko la ATT tun ye ŋaniya dɔw ta tun bɛ sira dɔw bɔ sira min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko jɛgɛ donni siraba hakilila dugu in bɛ yen kɔlɔlɔ min bɛ Mali kɔnɔ a ɲɛw dɔnnen don a yɔrɔw dɔnnen don Sonko ni Bajangarakaw dɔgɔnɔdenw ye kunnafonilasilaw wele yɔrɔ in gɛlɛya min gwengenen don u da la u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilasilaw ye cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ yala mun de ye gɛlɛya gwenge ko min kɛra ye yala wulikajɔ ma kɛ wa ɲɛɲinini ma kɛ wa a kibaruya yɛrɛ ye mun de ye dɛ an ka dɔgɔnɔw u ye kunnafonilasilaw wele dɔgɔkun tɛmɛnen u ye ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min. ne Adama ne bɛ bɔ Tugunbɛ ni Sɔngɔ 5 kilomètres ne ba bɛ bɔ Sɔngɔ ko nin kɛra i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na sɔgɔma à 8h 9h juma ye Bangara sugu ye musow bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ko Sɔngɔ on dira amu 5 de b'a bolo daminɛ tile ninnu bɛɛ bɛ na mobili ta Sɔngɔ ka u kun da dɔgɔtɔ la mobili na mun kun b'a kɔnɔ ko maa 50 ani dɔɔni mobili chargé tɔ la komi dɔgɔjɔ mobili don kaari tɛ mɔgɔw tɔgɔ ma sɛbɛn lisi la mais mɔgɔ mun b'a kɔnɔ maa 50 ani kɔ o hukumu kɔnɔ o selen gudɔrɔn da la o ɲɛ dara gudɔrɔn na yɔrɔ dɔrɔn maa jugu ninnu bɔra ka o kunbɛn muguci bɛ ɲɛfɛ sɔfɛrɛkɛ i n'a fɔ président y'a fɔ ɲɛna a ye turu kɛ a yɔrɔ minnu na o ye ale bɔ baara la mobili de taara dapiri mɔgɔninfin mɔgɔ binnen mobili binnen mɔgɔninfin mun bɛ boli ka bɔ n b'a ta k'a faga ka bɔ ni nin tɛ an ma deli ka nin ye n'i y'u ɲininka ninnu ka kɛlɛ n'i y'u ɲininka o fɔdaw la jadisiw u b'a fɔ ko olu mago bɛ armée la k'olu mago bɛ français la laban na olu ko k'olu mago bɛ donsow la fɛn dɔ natɔ don armée tɛ français tɛ foyi tɛ aw b'a dɔn population don cɛw ni musow dɔrɔn de b'a kɔnɔ fɛn o fɛn mun bɛ bɔ y'u bɛɛ tiri mobili kɔnɔ mun bɔra mɔgɔ min ma bana pewu mɔgɔ 2 dɔrɔn de tilala maa 37 o de su donna kunu sɔgɔma na o y'a sɛgɛsɛgɛ maa 2 yɛrɛ fana b'a kɔnɔ tellement adamadenw kini ko nɔrɔ o jugu e tɛ se ka maa bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ 2 yera la a kɛra i n'a fɔ maa 37 maa 37 kɔnɔna na maa 6 dɔrɔn de ye cɛ ye tɔ bɛɛ musow de tɔ bɛɛ denw de den mun bɛ kɔ la maa 8 ninnu bɛɛ ye kɔladenw de o ma hinɛ o la ka bɛɛ don ɲɔgɔn na ka bɛɛ gosi ka fara o hukumu kɔnɔ Bangara na Alamina ani Sɔngɔ dɔgɔnɔw bɛɛ dimilen bɛ kunu gouverneur a tɛmɛtɔla a tun bɛna fara ka don ye a ma se ka a don ye mun digira yen sigibaw ma signalement kɛra ko mɔgɔ dɔw bɛ Sɔngɔ gare la armée ma na ko kelen fana na o ma na o y'a kɛ ka taama sen na o mana mobili la o mana moto la ka taama sen na ka turu n'u yɛrɛ ye mɔgɔ si ma ninnu kunna bɔ sigida mɔgɔ jigi misiyara bi o bɛ yɔrɔ min na fana a lakaleliw ye don o don an bɛ k'u lakaliw ye maa jugu ninnu u dagalen bɛ yɔrɔ min na don kelen faama ma wuli ka an sɛgɛrɛ o bɛ yan bi kɔni an taara an fɔraw kɔ an ma deli k'o fana ye gouverneur ye a sen ta ka a bɛna taa Sɔngɔ dugu la yanni État ka wuli k'ale bɛ taa sangafo kɛ bɔtɔla a ye maire wele maire ko n tɛ se ka tugu i kɔ ka taga nin na maire sɔnna maire ma sɔn ka taga taara Sɔngɔkaw sɔrɔ yen mɔgɔninfin
mɔgɔ ko nana e ka sanga fɔ la e tɛna gɛ nana sanga fɔ yani a ka bɔ a ko nin ye wajibi adamadenya na 40 ani malo tɔni 2 donc tɔni 1 bɔrɔ 20 tɔni 2 o de kɔni fɔra an ye o dilen sɔngɔ dugutigi ye wari minɛ jeunesse an b'u fɔ dante foli min na jeunesse de dusukun ye jeunesse fɔra dugutigi wari d'u ma wari ko tɛ an sɔngɔkaw ye wari ɲɔn d'u ma ɲɔ ko tɛ an ye kɔngɔ tɛ an na an bɛna fɔ monsieur le gouverneur ye mun ko an na n'a bɛ se a filɛ nin ye n'a tɛ se a ka taa n'a yɛrɛ ye an mago bɛ mun de la an mago bɛ sécurité de la aw bɛ nin to yan maa jugu n'u ma kɔlɔsi u bɛ n'a jeni yɛrɛ an mago tɛ nin na a ye taa ni nin ye a ma foyi ɲini aw fɛ maa jugu filɛ an ka kɔ yen fɛ bolo kan aw dɛsɛlen don ka don aw dɛsɛlen don ka taga bi tiɲɛni kɛlen kɔ aw bɛ na nasɔngɔ ni ani fɛn ka na d'an ma ko état ko ten k'olu jɛra kɔ k'u jɛra kɔ o ma minɛ gouverneur seginna ni ka sɔngɔ ni ka warimise ye fana kɛra bi sɔgɔma a tarimani kɔnɔna na o ye fɛɛrɛ wɛrɛ fana tigɛ kunu a fɛɛrɛ ye jumɛn de ye dosokan bɛ yen parce que ni ɲininkali kɛra bɛɛ b'a fɔ ko doso tɛ min doso tun bɛ min nin jigilatigɛ wale in nin sera ka kɛ cogo di k'a sɔrɔ donsow i n'a fɔ Dana Amasago Yusufu Toloba n'a ka mɔgɔw nin bɛ se ka dɔngɔnɔdugu sɔrɔ cogo di k'olu to yen yala o tumaw donsow de tɛ yen wa jaabi min sɔrɔla Bajangarakaw ani dɔngɔnɔw u ka jamakulu minnu ye kunnafoni lasiraw wele o ɲininkali jaabi kɛra u fɛ an k'u ka jaabiw lamɛn dosow bɛ yen kɔti sanfɛ o ka kanba de bɛ yen dosow ye mugu k'i kan mɛn u natɔla ba de dalen bɛ yen o ye miniti 30 kɛ mugu ci la dosow ka moto dɔ yɛrɛ jenina ye ala ni mugu ci kama balilen dɔw ka moto ye u seko k'a la o ye rapport kɛ u bɔra yɔrɔ min na u taara ye mun kɛra a kunbaba o ye nin ye toujours damakasikan don an kɔni an ma tigɛ état la an bɛ se ka fɔ ten an b'u kɔnɔ an balimaw aw ma nin kuma ninnu mɛn jamana marabaw ani jamana kolatigɛlaw u k'a dɔn k'a fɔ nin ye jigilatigɛ kumaw de ye ni maa dusu bɔra ni jigilatigɛra ka se hakɛ dɔ ma i bɛ fɛn dɔ fɔ a bɛ fɔ ni dusu ye nka hakili ma sɔn a ma wala i b'a fɔ tuma min a b'a sɔrɔ i diminen don n'o tɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ dɔngɔnɔw u ka faso u ka maliko fanga ka bon kosɛbɛ Mopti mara a fanga ka cɛsigi min bɛ yen a selen waati min a bisimilara ni bisimilakan minnu ye tuma min na fanga ka cɛsigi sera sɔngɔ aw yɛrɛ ye kuma minnu mɛn dɔngɔnɔw da o ye k'a fɔ mɛriba ale ma sɔn ka ye kɛnɛ kan nka min ye sɔngɔ mɛri dankan ye ale de ye fanga ka cɛsigi ale de y'a bisimila a bisimilalen kɔfɛ a ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ o kuma ninnu olu filɛ nin jama silamɛ an sɔgɔma tuguni sɔgɔmada in na ta a man di n bɛ kuma ni conseiller communal tɔgɔ ye ani n yɛrɛ ye duguden ye min kɛra kunu ne hakilila bɛɛ y'a ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ vraiment a y'an dusukun tɔɔrɔ mun na ne ye autorité ye mais an bɛ jigin an ka ɲɛmɔgɔw la ka da kan nin ko nin an ye sɛbɛnniw kɛ média si tɛ yen min m'a fɔ fɔra radio la a fɔra télé la et puis yɔrɔ 2 tɛ 3 tɛ don o don Sɔngɔgari Tiledar a bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ mais an ka ɲɛmɔgɔw n bɛ se ka fɔ u m'an jate dɛ ni u m'an jate c'est-à-dire n'i y'a ye ni bi y'an sɔrɔ ala n'an ka danaw sababu n'o tɛ ɲama ma sɔrɔ dɔgɔnɔdugu yɛrɛ effacera an ka carte la a mɛnna ne ka kuma ye o de vraiment a y'an tɔɔrɔ dɛ kunu fɛn min kɛra ni mɔgɔ min y'a ye ne hakili la mɔgɔ damadama kɔni bɛ yen u y'a ye denmisɛnw an baw cɛ bɛrɛ yɛrɛ kun t'a la yɛrɛ fɛn min sara a bɛɛ mɔgɔ min kun b'a kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 50 ye mɔgɔ 50 kɔnɔna na n'i ye mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 ta mɔgɔ 5 den b'a kɔ la olu bɛɛ de sara ɲɔgɔn fɛ a y'a filɛ dɛ a y'a filɛ dɛ a y'an tɔɔrɔ dɛ wallahi a y'an tɔɔrɔ ɲɛmɔgɔ an bɛ kuma n'aw de marifa t'an bolo muru t'an bolo an jigi y'aw de n bɛ kuma ni autorité tɔgɔ ye k'a fara dugu tɔgɔ kan vraiment a y'an tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ an ye c'est-à-dire lettre sɛbɛnna médiaw bɛɛ y'a fɔ don o don radio bɛ k'a fɔ an ye marches kɛ foyi tɛ min ma kɛ mais rien foyi ma changer don o don mɔgɔ de bɛ faga kuna sini u ye mɔgɔ 2 faga ye an b'o la kunu nin dégâts kɛra an bɛ an ko mini ka taa an jamini ne hakili an jigi an ka famaw ye an jatilen tɛ famaw fɛ hali don kelen ne bɛ se ka fɔ ne yɛrɛ ye fama ye nka
anw jatelen tɛ famabaw fɛ parce que anw y'anw seko kɛ a fɔra fɛn fɛn min bɛ an ka dugu la an ka commune na an y'a lase foyi tɛ yen min bɛ ka kɛ n'an ma min lase a foyi tɛ yen mais kuma kelen tɛ yen min jaabira n y'a seere je suis le premier responsable dans ce village n y'a fɔ dɛ mais a filɛ nin musow ni denmisɛnninw olu dɔrɔn de sara la a filɛ dɛ a filɛ an baw an faw n'aw ma hinɛ an na nka ale ka kuma bannen kɔfɛ sɔngɔka minnu bɛ yen olu fana ye kuma ɲini kuma min b'u fɛ n'o ye u dusukun fura fɛn min bɛ u nin kan dimi min bɛ u da la dimi min bɛ u la mɔnɛ min bɛ u la u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o sariya ninnu filɛ nin jɛgɛ min mɔna furati kɔnɔ dɛ i n'a fɔ ni faama yɛrɛ kun mana an dugudenw kɔnɔ an tɛ se ka an ka mɔgɔ yɛrɛ sutura a bɛ fili ka to kɔngɔ kɔnɔ sani i ka n dɛmɛ su la a ta bali i ka n dɛmɛ an musow n'an denw ma to kungo fitiri an bɛ ne ani nu fitiri tɛmɛna ka sɔrɔ an bɛ n ko modi gɔvɛrnɛri bɛ na ayiwa an bɛɛ siranna mɛ an tɛ se ka taga ni gɔvɛrnɛri bɛ na an bɛ taa mini mɛ a ma na bi de ka a kɛra latigɛ ye bi aw nana an tɛ se ka taga to ala sago aw bonya bali kungo kɔni tɛ se ka fɔ ka ban o kunun maa min ye nin ye adamaden don adamaden sogo e n'a fɔ jɛgɛ a bɛ ta cogoya min ala fɔ man di ala sago aw bonya b'a la u kun bɛ yen an ka faamaw kun bɛ yen u y'an dɛmɛ koyi mɛ dɛmɛli u y'an dɛmɛ ni su ye u k'an dɛmɛ ni ɲɛnama ye o de ka d'an ye. kɔn bɛ ne fana bolo nin ye a san 7 ani tila an ni jawatigi bɛ ɲɔgɔn na bɔlɔbɔlɔ la yan cɛ fɛn fɛn bɛ yan muso si cɛ a si bolo bɛɛ muso sara an den min filɛ fa tɛ yen ba tɛ yen an jatelen tɛ o tile kelen n'a danna ne ma an tɛ faamaw kun bɛ yɛrɛ bi n'a danna ne ma an tɛ maa si kun bɛ yen n y'an bila o an kɛra kɔnkɔrɔmɔgɔ ye an ye mun ye an ka jate mali fɛ yanni bɛnkara kɔmɛ kilomɛtiri yanni modi kɔmɛ kilomɛtiri an y'an jate sa an tɛ sɛ sɔrɔ da an bɛɛ ye balima kelen faama ye faama de ye ni an bɛɛ adamaden kelen de o de don an ni tiɲɛna an tɔɔrɔ la ala an t'a fɛ ka faba ye hali ale dusukati bolo fɛn fɛn bɛ muso tɛ maa si bolo denw filɛ fa tɛ ba tɛ ale n'an ka mɔgɔ sababu an bɛ ka taa lɔgɔ ɲini dayirimɛ donso sababu n'i y'a san joli an bɛ ɲɔgɔn na gari filɛ sɔngɔ garidi o siraba y'an kelen da don faama dɔ ta don mais a ma jate dɛ ne yɛrɛ ɲɛ tɛ faama cɛla bi yan ni dusu ka dilen don n'a danna ne ma dugutigi an tun tɛ bɔ yɛrɛ ala ni mɛri sala kɔn ka bada an tɛ bɔ an bɛ bɔ jɔn de kun bɛ muso t'an bolo denw filɛ yatimɛ denw de don cɛw filɛ muso t'u bolo mun de tora hali an yɔrɔ min n'an y'an bɛɛ faga foyi t'a la an b'an jigi da ala de la an b'an jigi da maa ci bilen ne ka kɔn fɛ o de ye kun min an bana mɛ dɔwɛrɛ tɛ ni nana ɲɛnama sɔrɔ ɲɛnama an b'a kɛ cogo di o bɛ yen mɛ mɔgɔ salen kɔfɛ dɛmɛ an ka laɲini t'o ye an ka laɲini mun ye an tɛ se ka taa sugu la an tɛ se ka taa lɔgɔ ɲini an tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔ jugu b'an da la don o don an ka mɔgɔw ye faga tuguni an ba ninnu bɛɛ fagara an ka laɲini mun ye u kana mɔgɔ jugu bɔ an da la an ba kun ye o de ye hali sini bɛ n'u ko u bɛna mɔgɔ jugu bɔ an da la an kɔni pɛrɛlen don n'o tɛ foyi t'an kɔnɔ an ba kun ye nin de ye. nin de kɔfɛ sa min ye fanga ka cɛsigi ye n'o ye guvɛrnɛri ye ale y'u jaabi a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a y'u ka jo segin u ma nka u ma sɔn a ka balo dilen na. sɔnkaw an sira hɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ d'an ma yarabi ala ka tile hɛrɛ d'an ma aw bɔra ka kuma min fɔ sɔgɔmaden na a tɛ tɛmɛ o kan n'a fɔra a tɛ tɛmɛ a kan a dan y'o de n'a fɔra dɔrɔn a tɛ tɛmɛ o kan dɔrɔn a dan y'o de bɛɛ bolo a kɛra dabalibanko de ye sisan mais ni ala ko k'a bɛ fɛn o fɛn latigɛ jɔn si se t'o la ni ala ko k'a bɛ fɛn o fɛn latigɛ jɔn si se t'o la fɛn min kelen filɛ nin anw wo an si seko t'a la ni ala ye min kɛ dɔrɔn wasara o de y'a to an bɛ ŋaniya siri ka tasibila kɛ d'abord minnu banna yarabi ala k'u kɛ silamɛ furusiri ye yarabi ala k'u hinɛ u na ala k'u dayɔrɔ nɔgɔya yan ko kiti min na ala ka bɛɛ ta k'a makɔnɔ minnu banana yarabi ala ka lafiya d'u ma surɔ ne bɔra mɔfti ne nana ne ni colonel de tun don an y'an jɔ yɔrɔ in na ka attaque kɛra na k'o ye tellement que an dusu tiɲɛna an ye min ye an dabali banna an ŋaniya tun ye ka n'an jɔ a ma o yɔrɔ bɛɛ la ka foli k'aw ye mais an y'a jateminɛ an ko aw dusu bɛ cogoya min na bi aw dusu tiɲɛnen don nka an ka taa fɔlɔ an ka tila ka na su ye lakalifɛn ye su fana bɛ se ka conseil di mɔgɔ ma pour que aw dusu ka suma pour que aw ka se ka sabali o de y'a to an nana sɔgɔmaden na an nali ye wajibi de ye o de y'a to gouvernement tɔgɔ la anw nana an ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an nɛna mais o t'a bali k'a fɔ nin fɛn min kelen filɛ nin ye ɲɛmɔgɔw b'a kalama yanni ɲɛmɔgɔ k'u sen ta ka b'u kɔrɔ ka na an mun b'aw kɛrɛfɛ yan an ko wajibi fanga na ka dugawu kɛ parce que anw nali tɛ se ka su kunu anw nali peut-être a bɛ se ka dɔɔni bɔ aw dusu kasi la mais a tɛ se k'a pan pewu mais ni ala ye fɛn o fɛn kɛ dɔrɔn o de kɛra o de y'a to an bɛɛ bɛ tugu ala in nɔfɛ k'a fɔ ko vraiment nin kɔni ye ala ka baara di donc o kɔnɔna na an tɛ se ka fɛn bɔ a la an tɛ se ka fɛn fara a kan mais an bɛ se ka dugawu de kɛ o de nana n'an ye sɛbɛ yɛrɛ la o kɔnɔna na
k'a fɔ aw ye tiɲɛ don dusukasi b'aw la a mana fɛn o fɛn fɔ aw jo b'o la a mana fɛn o fɛn fɔ bi aw jo b'a la mais anw tɛ se ka tɛmɛ Ala ta kan anw tɛ se ka tɛmɛ Ala ta kan mais an mana fɛn o fɛn fɔ aw jo b'a la mais an bɛ periperi kelen na fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'an y'aw to yen k'an hakili t'a la k'aw tɛ maliyɛn ye ayi o tɛ ni mɔgɔ se tɛ fɛn o fɛn na dɔrɔn i se t'o la di i se tɛ fɛn min na waati min na i se t'o la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ɲinɛna aw kɔ an hakili b'aw la hali fɛn min tɛ aw ka dugu ye dugu wɛrɛ Mali dugu bɛɛ an hakili b'a bɛɛ la gouvernement ko k'a hakili b'a bɛɛ la mais jari min nalen jigin an kan nin ye fɛn min don aw hakili la ko aw kelen na ka kunnasiri de don non gouvernement yɛrɛ fana ka kunnasiri de don bi na an filɛ yɔrɔ min na cogoya bɛɛ bɛ ka ɲini pour que ka fu siri k'a dan na gouvernement bɛ k'o dabali kɛ o gouvernement bɛ ka moyen bɛɛ de kɛ pour que nin ka dabila nin wale min filɛ nin ye a tɛ sɔn o don kɔnɔ a bɛ Mali dugu bɛɛ de kɔnɔ sisan a bɛ Mali fan bɛɛ de kɔnɔ donc n'a bɛ Mali fan bɛɛ kɔnɔ n'aw ta kɛra bi aw jo don k'aw ta fɔ parce que a kɛra aw la sinon yɔrɔ wɛrɛ a kɛra yen min nin tɛ kelen yɛrɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn k'aw hakili sigi ko Mali mɔgɔ t'aw la ayi a kan'o bila a kunna yɛrɛ ni dusu kasira i bɛ fɛn bɛɛ fɔ o ye tiɲɛ ye ni dusu kasira i bɛ fɛn bɛɛ fɔ i bɛ fɛn bɛɛ miiri fana o kɔnɔna na an bɛ jo d'aw ma mais an bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn a kana bila aw kunna k'a fɔ ko Mali mɔgɔ t'aw la Mali tɛ se k'a fɔ k'a mɔgɔ t'aw la c'est pas possible o tɛ se ka kɛ ni dabali o dabali bɛ siri o de kan ka siri ka fu siri nin na a y'a faamu en tout cas dabali o dabali kan ka siri o de kan ka siri pour que ka fu siri nin na pewu c'est comme déjà yɔrɔ a ɲaaminen bɛ cogoya min na Mali kɔnɔ a bɛ ten de donc gouvernement bɛ ka moyen bɛɛ de kɛ sisan pour que nin fu ka siri nin na bon a ma se an ka don détail dɔ la parce que n'a ye télé lajɛ n'a ye kibaruyaw lamɛn disposition dɔw bɛ ka taa gouvernement fɛ bɛɛ ɲɛ b'o la bɛɛ y'o ye c'est pour que tout ça là pour que fu ka siri Mali fan bɛɛ yan dɔrɔn tɛ dɛ n'i t'a la kali i bɛ taa sɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ o ta ka jugu n'i ta ye mais bɛɛ b'i ta de dɔn min kɛra i la i b'o de dɔn min kɛra aw la aw b'o de dɔn i y'a faamu min kɛra aw la a man ɲa bi a man ɲa sini an bɛɛ ka responsabilité b'a la i y'a faamu mais pour que k'aw hakili sigi k'a fɔ a kana fɔ Mali mɔgɔ t'aw la c'est pas possible a ye maliyɛn bi a ye maliyɛn sini hali sini a ye maliyɛn wa an bɛ dabali o dabali tigɛ an b'o tigɛ i y'a faamu an b'o de fɔ aw ye k'aw hakili n'o ye k'a fɔ aw ye ka dugawu kɛ encore ka tila ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ taabaaw la an tɛ se ka su lawuli dɛ mais an bɛ se ka dugawu kɛ k'a tigi magɛn surtout an musow n'an denw minnu sara la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ nɔgɔya gouvernement tɔgɔ la an bolo bɛnna min ma ka n'a di o ye musaka dɔ ye ka tila ka ɲɔ fara a kan pour que o ka kɛ sarakafɛn ye an y'a dɔn kabini nin kɛra kunu fo ka n'a bila bi la dugu mɔgɔw an ma sunɔgɔ kuma tɛ ko k'aw jɔ a sen kan bɛɛ b'i sen kan a ye baara min kɛ bɛɛ y'a ye a ye baara min kɛ bɛɛ y'a ye o hukumu kɔnɔna na an nana ni min ye c'est pour que tout simplement k'aw boloma dɛmɛ di gouvernement tɔgɔ la k'aw boloma dɛmɛ a ka se ka sarakako bɔ k'o kɛ fo k'a ɲa o de y'an nakun ye a ka to ba la salala an balimaw an ka kɛrɛnkɛrɛn ni ɲana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw octobre kalo tile 29 tɛmɛnen Isa Kawo Jim tun jɔnna sigila kiri la a nɔminɛlen ko a ye basigibaliya wala ka ŋaniya o tun ye jamana yɛrɛ a golobali kana ni hakilisigibaliya ye jamana maracogo wala furuba ko u basigibaliya walew k'a tun y'u boloda Isa Kawo Jim a tun ye kuma gwɛlɛn kiritigɛlaw ka fɔcogo la ka ɲɛsin jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma bi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye kiritigɛlaw tun ye kalo 3 kaso ɲini a tun bɛ o kaso la nka u laban u nana a labila n'o ye liberté provisoire ye nka yan'o cɛ ale tun ye soldasiw de ye ale ni maa dɔw k'olu sugandi k'u tɔmɔ ka bɔ faso jamadenw na ka députéya baara a n'a jɔyɔrɔ di u ma ale yɛrɛ tun ye o kolo in n'o ye soldasiw ye don latɛmɛ furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga min ni soldasiw tun ye a sugandi kolo min sigilen don k'o bɛ soldasiw k'u bilasira ni dɛmɛ ye o ɲɛmɔgɔ dankan 4nan tun y'ale ye kuma gwɛlɛn minnu fɔra a fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakililajigin don jamana sariya matarafabagaw ni kiri nɔbɔbagaw a bɛ fɔ min ma ko procureur o tun ye min fɔ k'a fɔ a kɛra o kɛkun ye a kɛra o kɛbaa ye hakililajigin kumaw don an ka olu lamɛn. Infraction dɔ bɛ code pénal a bɛ fɔ a ma ko atteinte au crédit de l'État c'est-à-dire que a bɛ comme ka jamana lagosi o lagosili bɛ sɔrɔ cogo jumɛn c'est-à-dire n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw i y'olu lagosi a bɛ comme i ye jamana de lagosi malheureusement jateminɛw kɛra k'a fɔ ko a bɛ waati bɔ chaque fois n'a bɔra a bɛ jigin a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw lagosi a b'u lagosi a b'u ka baarakɛtaw lagosi a b'u ka kokɛtaw lagosi i m'a dɔn hali i den
ni ma fara kuma bɛɛ i b'a lagosi a laban na a bɛ tiɲɛ. O de kama minnu ye code pénal bila yen minnu ye code pénal élaboré au san na en 2001 olu ye ni infraction ninnu prévoir kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye kumakan fɔ kumakan minnu tɛ tiɲɛ ye u bɛ i tɛra lagosita ka jamana sɛgɛrɛ ou bien ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ka kumaw jɛnsɛn kuma minnu ni tiɲɛw tɛ ɲɔgɔn ye sira la kuma minnu tiɲɛ t'u la juste parce que i bɛ fɛ k'a tigi lagosi k'a lanɔgɔn dɔrɔn ko i bɛ se ka ɲangi kalo 3 ka taa san 2 ɲɔgɔn na la voilà donc k'o jɛn nɔ minɛ ko de kun kɔrɔ briefing ko in ye tiɲɛ ye o ça c'est prévu par l'article 62 de la constitution seulement o article kelen Alina 2 ko ni minena waleya min n'a fɔ a ma ko flagrant délit c'est-à-dire flagrant délit ye i bɔra ka ko dɔ kɛ sisan ko min tɛ bɛn ko min bɛ sariya sɔsɔ sisan bɛɛ ɲɛna ni dun bɔra ka jamana lagosi ou bien ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi u ka kɛwalew la u ka baara kɛtaw la k'u ka kow lagosi k'a lanagasi pour que mɔgɔw ka tigɛ u la réseaux sociaux kan par exemple o bɛɛ ɲɛna de o i m'a faamuya ou bien i y'a ko kɛ dans un temps voisin de délit i minɛna c'est-à-dire qu'il y a que par exemple sini kana isra kamine ça c'est un temps voisin du délit osunna afuma ko infraction afuma ko flagrant délit nimna na osunna ko iga briefing inte fo de nyaye o de ni nasu ye quoi donc c'est vrai que briefing bi kan nga nimna na flagrant délit la amasa nga tafo ko uga briefing wuli ka buy kan ay lilla woro be procureur ni audience be ka ke o yorbe abse ka ni audience la nat se ka ni audience la ko au lendemain quand qui bla ta jugement là ambo ka de kono par exemple lui dans son cas bi jugement compté bi en tout cas jugement correctionnel compté sans flagrant délit compté à benchini donc la chine na la sona a clip ke telera moi je sera situé sur son sort oui ni la halat na briefing te fenya de en fait mo ma briefing famille briefing korte ko a briefing benadron mi wili mitam ben da sako fo mo ma min kadi mboke mo la fo ite wala parce que briefing de ben parce que immunité ben he o fente de ay immunité ndire ma fendo de kama o fin jume o ni biga barak konala i député la harala bi ko barake par exemple assemblée konala imana vote minke ou imana opinion mindi i kana se ka nyangi o kama i kana se ka bagabaga o kama i kana se ka persécuter o kama i kana se ka intimider représailles kana se ka kila o kama en fait briefing kunudi akorte ko e bi se ka ta par exemple circulation la ibi d'autant a briefing ben antise ka la mais aide parce que il y a aussi un truc que les gens ils vont avoir confusion donc entre ce qu'on appelle une interpellation policière et une arrestation l'interpellation elle est policière ou que policier la bébé c'est ka interpeller policier fait ni infraction que mais l'arrestation elle est judiciaire. C'est-à-dire il est interpellé au corps de qui minena do be par exemple dès que député mara sans parce que abi immunité wo fa ano amanga minena ta police la aide ibe mine ibita police la ere anyuma anyeka ere ibe mine police la ibe lameye ni kan bla garde ville ibla garde parce que garde vie est fin doye a te dépend procureur la garde vie est to qu'on avait fait que c'est une mesure d'enquête policière. C'est-à-dire la garde vie est souverainement appréciée par le policier enquêteur ou le gendarme enquêteur. C'est l'agent qui enquête, c'est lui qui sait s'il y a lieu ou pas à te placer en garde à vue. Donc là, il est placé en garde à vue, c'est qu'il y a une garde à vue, quand la garde à vue là, ou quand sinon, procureur a délai de contrôler. C'est-à-dire, garde à vue, manga teme 48 heures quand. Ni 48 heures minutes teme, policier ba fiye kwa, procureur 48 heures minutes, nduma klanga barala. Il s'est autorisé de 24 heures de plus. Donc, ben, 112 heures, mais dans tous les cas de figure, ni 112 heures qu'on est d'affaire, il y a garde à vue, oui. Donc, nous m'a voulu en connaît là, il s'est instruction de Kafukuga, oui. Il m'a famille. Donc, il s'est interpellé, il s'est gardé à vue, il s'est lamé. Maintenant, ni infraction de minte flagrant délié. En ce moment, n'a sera procureur gayorma. Procureur obligé qu'à priver tout infolo. Qu'à demande de lever d'immunité qui. Nebo chinga chafuma, ou procureur général, au fanabati à chafuma, mi ministre de la justice, au fanabati à chafuma, mi les premiers ministres sur l'assemblée, président saisi. Pour que assemblée bureau ka vote ka se ka briefing boaka ensuite abc kana majabi be se kana ma tuka kelendela oui ni infraction ordinaire de do c'est-à-dire que infraction mite flagrant délit mais ni flagrant délit do ay il y a que 500 iniminga kan obudai kan 500 chambre de flagrant délit de bien c'est-à-dire chambre de bien tribunal là même be flagrant délit au juger au demna à juger sinon au drone c'est tout sinon fin reteo en fait nimbe pourquoi nimbe oui il va ambe la halado ambe wati do la san anga fegen doni quoi c'est-à-dire anga institution ka fegen na fra ko dongo do mo be barala ere be boy bu la ko ka bara mayi karsa ere mayi karsa be tan karsa che be mayi do be bela ima famia don non be bela mais kana mo la gauche kuma be ku démoraliser oui il sait que ta faut que nga liberté d'expression et liberté d'opinion nungu dans des bala akanga circonspect ni bora circonspection in kononde en ce moment c'est quand il sort de la circonspection de la pensée de l'expression de la pensée en ce moment des infraction que ni liberté d'expression ko nenni talela
ñon lagoshi talela burjali talela liberté d'expression ko de yi hakilata a fo kasoro mi to ñon neni ima lagoshi ima la no liberté d'expression odi mais ni trado kunna ite liberté d'expression na blintunde ibe attaque personnelle de la ibe dénigrement gratuit de la ibe querelle de personne de la ni du yoke inni nyangini minka kan sharala ube daikan on doit fédérer les énergies on doit conjuguer les efforts c'est pas en ce moment que dobina pour distraire les gens pour que comme on m'a fait qui boula couche ah non amanya fait na mo boyere fanfé amay atigi may ere may be may mais en attendant non bulu mineti pour que c'est jamana la jo fro 5 ans na a la jo 5 ans en ce moment liberté d'expression ou liberté de ceci liberté de cela anani mbeke mais pour le moment battons-nous d'abord pour que notre pays existe. C'est l'article 167 du code pénal. Article 167.1 Nio Kolaibaye au début ni attenti au crédit de l'État comment il faut. C'est-à-dire que crédit de dana mbe jamana là parce que nio jamana nyemoko la gauche imulu la gauche de en fait yé jamana de la gauche. Ninde kofesa Isaka Ojim akirilen kofe utunya do kasola aye watilinke kasola o kasola don kiri welela tuguni akasuruna don bawo fe o suruna don bawo o frontière de kono minye a wasadi bonyongo ulutunye lanyininke kafo akalabla yani kiri mbi furi komo lanyini tunkera wasadi fe minye kritike bawoye ulu jenani usradili ninde kofesa dorokun demene ina fo seben mbambulu kuroya ulu ye kibaruya mi lase ode kafo uye Isaka Ojim aka kirilaban tigera jumatemene no bena December kalo tle sabama ayire ye fongo fefosa aba yire jabajeya somakeni shima kwa fora kabina kalo woro kasoke nga kaso inte kaso datugulenye kangardado ateta kasolasa nga kalo woro franche kono naya nyona fongoreke wala anno menena kafo aye dansagu wale ke kanyeshi fanga marabaw ma ko anado kasola abe fomi ma ko condamné à 6 mois de prison avec sursis wa ko aka wa keme sefa wari wa keme akosara almaniye yala anyangine kritique baw fe yala bini dabo politique kumana wa sebe menu mbambulu koro ani kibaru yalla si kebaw ulu ya jira kafoku akere na fo kiri jabi akera Isaka Ojim bulu ni lafiaye ale mintunye sente nyemugo danga nani nae ati segingata kasola nga kaso inteke duni kasoye abeke kangardaye abita kaso kuna fonda silaw ya nyingali minke ay femi soro kafo ina fore fi kote ko olu bafe ka ke kulula kulumi hakilina be olu fe mali biseka yerebo chugomi ko bi koni mali magu be ani jembe ka be ko mali tiseka ayre do sansara kono ka datugu akapmauna RFI jira ka fo ka ko malika anki bolobo je jamana to fe chugomi abiseka yerebo geleala akufana ko ale fe ko mi do latimo fangai ani franche fangai akuntala ka surunya jango jamana mbiseka yere soro chugomi kuno funa silaw ya nyingali minge ayre mi fo bamanangana anga olame chikoroba ni musukorobaw barka da ka ala fo kanyina ala fa ala ka nga jamana basi maliam munu jamana kona ni jamana koka nu be suni tlewo wili ka jola akilla minanya fo nu ya famu ku fo munu ma famu ambo famu ya benika famu munu nya la goshi ka kuma jugu fama ka ndoya anya faruma amala dira la ka ya fa bem amme hamini mi bi anga jamana wulu masiri tabo no e le porteur d'uniforme ani civil munu nu be ka sa jamana ko ala ka hinula ala ka ya fuma amala dira ala ka ni be anga jamana kono mana mo be adembela jamana be min ko bi o e benkana jamana be min fe bi grene ka bo anga jamana donga ani jiya ka be anga bo ni grene kono wa sira nyuma ere min fana ay mbo fo politique sira fe o de anga se ka ta basigi ni lafiya la ala kan be basigi ala kan lafiya ambalmaw kerengere nyana anga jamana chikorobani musukorobaw anga jamana ka furuba lasigi ba mi ni kwa mako assise nationale de la refondation ko kalaje kamali kura labe chuko kurala kamali jo sinkura ukan o jamala je uye ablambe kalomina no ye sankalo laban December kaloy o tletan kasete bisaba natama ninkibarwe inkera mali marabaw yera uye dantegelini nyefoli sabembo no kera December kalo tlefla
tɛmɛnen u ye dɔgɔdali kurada tumana tumami u tun ye ka dɔgɔda ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ zenata u bilara an bɛ kalo min na o tile 11 ka se tile 30 nata in ma dantigɛli walawalali kɛra a kɛcogo a tɛmɛcogo a lawaleyacogow kan u yɛrɛw ka fɔcogo la min b'a to a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na nin sɛbɛn in na min ye a kolon ye fo ka pereperelatigɛ di ka fɔ nin ko in a bɛ labɛn cogo minnu na hali Mali sigidaw la fo sɛrɛkɛlow la fo kabilaw kɔnɔna na sigida o sigida a kan ka kɛ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ ni a ko bɛna dulon olu la olu ye a yɔrɔ dugulenw ani maaba minnu ni jamanadenw ka danaya b'u kan u ka sigiyɔrɔ la u kɛra forobamɔgɔ ye sa u kɛra finitigi ye sa nka fo ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min maaw ka danaya b'a kan wa a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw mɔgɔ min jamanaden bɛɛ lajɛlen dama ka kan a yɔrɔ i diinɛ bɛɛ ni ŋaniya fasoko la ani bɛɛ bi kun bonya b'a kan karama bɛ a kan jamanadenw fɛ u y'a jira fana ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min a kalannen don dɔɔninkɛbaa don min bɛ se ka faamuyali ni ɲɛfɔli kɛ ciden minnu ni o ye jamana ka ciden minnu bɛ kɛ a yɔrɔ sigiyɔrɔw la ani a ka sɔrɔ mɔgɔ don mɔgɔ min kɛkun ani ɲɛci bɛ jamanadenw ka forobasigi na kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn minnu b'an bɛɛ olu kɔrɔ bi ntɛnɛndonya na mun kelen pe de tun y'a to jamana marabaaw u tun ye jamanadenw ka yɛrɛ lajɛ donba in sigi u tun y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ Asimi Koyita ale tun ye politikimaw wele kun kɛra fɛn minnu ye ani laɲini minnu y'a to welela a tun ye dantigɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na minisiri min ka baara ye jamana kɔnɔna mara ko n'o ye Isaka Mayiga ye ani Asimu u tun ye politikitɔnw bɛɛ lajɛlen wele o senfɛ u tun ye ɲɛfɔliw kɛ o dantigɛli kuma ninnu olu filɛ nin. Aujourd'hui, le modus operandi proposé est les assises nationales. Fɛɛrɛ ni dabali min ani laɲini ninnu sɔrɔli hakili ye fɛn min ye o ye assise nationale de ye o tɛ fɛn wɛrɛ dun ye assise o ye jamanadenw ka sigi mun na ka hakili jagabɔ kɛ bɛɛ k'i fɛ la fɔ Mali in bɛ se ka labɛn kɔrɔlen fɛn o fɛn kɛra tɔnɔ minnu sɔrɔl'o la fiɲɛ minnu sɔrɔl'o la o bɛɛ ka jate min ye tɔnɔfɛn ye o ka ta fiɲɛ minnu sɔrɔla kɔrɔlen ninnu na o ka lajɛ an kana segin o fiɲɛ n'o fili ninnu kan o foroba tɔnsigiba ni jamanaden bɛɛ lajɛlen dama ka kan a kɛnɛ in sigili la o de ye assise nationale la refondation ka Mali kura labɛn ka Mali labɛn cogo kura la autre chose que un tremplin o dun tɛ fɛn wɛrɛ ye remettre sur la table o dun tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi kɛnɛ don foroba kɛnɛ don fɛn o fɛn ye kɔrɔlen ye k'a bɛɛ lajɛlen yugujugu k'a da jamanadenw u kɔrɔ bɛɛ k'a lajɛ min ɲɛna min man ɲɛ min ka kan ka labɛn min ka kan ka to yen min ka kan ka bila yɛrɛ min ka kan ka jidi. Toutes les forces politiques sociales. Jamana dugulenmow bɛɛ jamana kolatigɛlaw bɛɛ jamanaden kelen kelen jamanaden kulu bɛɛ lajɛlen maa si kana kɛ denkɛrɛfɛmaa ye maa si nin kana bɔ a la maa si da kana bɔ a la ni a kun kɔni ye fasoko ye. Syndicales et autres du pays. Hali cakɛlaw ka kuluw kɛ ani u ɲɔna kulu tɔ bɛɛ lajɛlen. Pour repenser les propositions de réforme. Yɛlɛma minnu n'o kan ka kɛ n'o ni kɛli ka kan o ka kɛ fiɲɛ minnu n'o sɔrɔla kɔrɔlenw na o ka ladila kuntilenna ni hakili kura ni dabali kura minnu n'o kan ka ɲini min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o fɛɛrɛw fana ka ɲini. En un mot. An ka gɛlɛyaw la. C'est possible. A ye se ka kɛ a bɛ se ka kɛ koyi ɲɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la. Et d'ailleurs pour sa réussite. O yɛrɛ de la cogo min wasa bɛ se ka sɔrɔ ni jamanadenw ka forobasigi in na foroba tɔnsigi in na foroba kɛnɛsigi in na a ma min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o de ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min kɛra ni diɲɛ bɛɛ sɔn n'o ma ko jamalajɛ min kɛra faso in kɔnɔ n'a kɛra misali ye ni diɲɛ bɛɛ b'a fɔ bi n'o ye kurukanfuga sigi ye nin ɲɔgɔnna delila ka kɛ Magan Sunjata fɛ ne tɛ dɔfɔ tigi ye n t'a karamɔgɔ ye nka tuma o tuma jamanadenw ma kun sigi la fiyewu bɛɛ k'i i fɛla fɔ fasoko la bɛn ka kɛ ko dɔw kan minnu ye bɛnta ye min tɛ bɛnta ye min ye kɛta ye min tɛ kɛta ye min ye fɔta ye min tɛ fɔta ye faso bɛ se ka jɔ cogo min
ni bɛɛ bi na sɔn o kɛcogo ma ni maa ma kɛra o kankɔrɔ sɔsɔba ye e kɛra fasoden jugu ye wa ni maa min kɛra cɛsirikɛba ye o sira fɛ e kɛra fasoden ɲuman ye wa faso bɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ bɛn kɛra min kan o k'a lawaleya dɛ maa ɲɛda kana lajɛ maa somɔgɔ kana lajɛ sebenyew kana lajɛ n bɛ fanga na o kana lajɛ hali ni jamana kuntigiya kalifara e la mande ye nin sigi kɛ u k'a ma ko kurukanfuga sigi o kɔfɛ jamana in nana kɛ jamana ye o kɔfɛ diɲɛ bɛɛ ye Mali ko fɔ yala o si don sa wa fo ni Isaka Mayiga fo n'a sigira n'a y'o ɲɔgɔnna fɔ an ye kɛ n'o tɛ kuma in bɛ tali kɛ nin de kan nin tun ye Isaka Mayiga ye min ye Asimi Goyita yɛrɛ ye ŋaniya minnu bɛ ale la a b'a fɛ Mali ka kɛ cogo min a b'a fɛ jamana in a ka k'a ni dungɔ ye cogo min an ka wasa ni jamana in ye cogo min ale ɲɛ b'a la cogo min na a ŋaniya ye fɛn min ye a yɛrɛ y'i da don la ka ɲɛfɔli kɛ wa ale yɛrɛ b'a fɛ bɛrɛbɛrɛtɔnw an t'a fɔ politikitɔnw sa wa hali minnu ko k'u tɛ politikitɔn ye nka fasoko in y'u ka hami ye u ka jɔda bɛ nin laɲini ninnu sɔrɔli la jamanaden o jamanaden bɛ yen k'e miiri la k'a fɔ faso in bɛ dakun min kan bi jɔda b'e fɛ ŋaniya b'e fɛ dabali b'e bolo bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min an bɛ se ka wasa sɔrɔ Mali ko la cogo min Asimu ka laɲini ye min ye ko mɔɔw wele kun de ye o ye. Mesdames et messieurs, ale y'a daminɛ nanzarakan de don nanzaraw n'olu bɛ kuma daminɛ u b'a daminɛ ni musow de ye fɔlɔ anw dun fɛ Mali kɔnɔ yan anw ka taabolo n'an ka taasira musow ma dɔgɔya tɛ bɛɛ n'i ka diɲɛ faamu cogo tɛ n'o tɛ ni mow bɛ lajɛ la a bɛ daminɛ ni fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛ daminɛ cɛw ani musow maakɔrɔbaw ani denmisɛnw nka tubabuw t'a ta o sira fɛ komi an bɛ nanzara sira de fɛ ale ko musow ani cɛba minnu bɛ yan. Le président des partis politiques aw minnu ye politikitɔnw ka cidenw ye nin kɛnɛ kan. Mesdames et messieurs, cɛ ani musow. En vous conviant ce matin, nous visons des objectifs essentiels. Aw weleli min kɛra ne fɛ bi sɔgɔmada in na welekun kɛrɛnkɛrɛnnen na. Il s'agit dans un premier temps. Welekun ye fɛn min ye ne Asimu fɛ fɔlɔ-fɔlɔ. En votre qualité de premier responsable des partis politiques, de vous rencontrer directement. Aw minnu n'aw ye politikitɔnw ɲɛmɔgɔba fɔlɔw ye a kana kɛ ci ye ne yɛrɛ ni aw ka sigi kɛnɛ kelen kan ɲɛ. Pour à la fois vous connaître davantage. K'a lajɛ an ka ɲɔgɔn dɔn wala ne k'aw dɔn ni pereperelatigɛ ye. Et vous réaffirmer les principes cardinaux. Ka siga bɔ a la ne fɛla ni n taabolo n tɛmɛsiraw n kuntilennaw. Notre ligne de conduite. Anw b'a fɛ ka jamana in an b'a fɛ ka jɔ ni tɛmɛsira minnu ye ani kɛwale minnu ye. Le deuxième objectif vise à échanger avec vous. Bi lajɛ in kun min bɛ a la an k'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya falen falen. Un sujet d'intérêt national majeur. Kunna kun min nin ye jamana ka tɔnɔ ni jamana ka nafa de ye nafa bonba de ye nafa kunba de ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kan fɛn min n'a ka bɔ an bɛɛ lajɛlen bolo n'a laɲini o y'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye. Quelles sont les assises nationales de la refondation? N'o de ye an ka jɛ ka sigi dɛ maliden bɛɛ an ka jɛ ka sigi jɛkasigi nin ye foroba jɛkasigi de ye k'a lajɛ an bɛ se ka Mali kura labɛn cogo kura min na. Tiɲɛ don. Le contexte que nous vivons est difficile. An bɛ waati ni don min na bi don gɛlɛn waati gɛlɛn don. Et ma joie est aujourd'hui immense. Nka ne sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don n wasalen don. En me retrouvant face à vous pour discuter des voies et moyens. Ne ni aw ka sigi an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na k'a lajɛ tɛmɛsira ani dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka ɲini an fɛ. Permettant de consolider notre démocratie. Min b'a to an bɛ jɛ ka sigi min na jɛ ka fanga sigi jɛ ka faso sigi an b'o min na ka se k'o sinsin k'a labɛn n'an bɛɛ ka wasa ye. Et surtout à un moment. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna waati la. Nous avons résolument décidé. N'an bɛɛ lajɛlen ni de dɔw bɛ yen ka bɛn a kan ka a latigɛ ɲini k'a dabali ɲini k'a ni min n'a ye. D'opérer des réformes indispensables. Yɛlɛma minnu ni labɛn cogo kura minnu ni faso n'o labɛn ninnu ka kan bi faasi. Le devenir de notre nation. An ka jamana sini a bɛ latigɛ cogo ɲuman min na. C'est l'occasion. Nin ye kɛnɛ ye bi ne bolo. De vous réaffirmer avec force et pour que cela ne fasse l'objet d'aucun doute. Ka segin a kan ni kɔnɔnjɛya ye siga yɛrɛ ka bɔ a la an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ
kasika bola peu que la finalité recherchée est le renforcement du cadre institutionnel. La yini gale mimbe ni tosingina ode kaje ka fanga temesra nyini ka fanga bolo fora nyini ka kolatige kulusi sur la base des réformes pertinentes asinzini yelema minnu ni olu kɛli wajibi de nani kɛli ka kan bi gage d'une bonne gouvernance min b'a to jamana in mara a bi kɛ mara kɛcogo ɲuman na de plus de paix et de ka dɔ fara karama ni bɛn kan sécurité pour notre lakana pays. an ka faso ye Ma vision repose sur 3 principes, à savoir ne yɛrɛ ka hakilinaw a sinzinen don yeta ni yecogo la ne kɔni fɛ asini l'équité, kilennenya an ka kɛ laadiri ye hakɛw bɛɛ ka hakɛw ka matarafa l'inclusivité, maa si kana kɛ ka sabu kɛ ko dɔ ye k'i sen bɔ a la bɛɛ da kan ka don a la bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ sen b'a la bɛɛ jiniyɔrɔ fin b'a la et le consensus. ani an ka bɛn jɛ ka bɛn jɛ ka fɔ o ye damu ye Pour le respect des principes submentionnés, cogo min minnu ɲɛfɔra sisan o bɛ se ka labato ni labato cogo ɲuman ye cogo min je ne me lasserai jamais d'y œuvrer. ne tɛna fari faga o baaraw la fiyewu fiyewu J'en ferai mon bréviaire et engagerai tous ceux o ye ne kalikan ye wa fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dabali o dabali bɛ yen qui m'accompagnent en affaires autant. maa o maa ne i ye ne jɛɲɔgɔn ye i ye n baara ɲɔgɔn ye o hakilina min bɛ ne na o hakilina kelen dɔrɔn de ka k'i la wa i k'a kɛ o kɛcogo la koyi Nous avons la forte conviction que pour an limaniyɛnen don a la bi sortir notre pays cogo min an b'an faso in bɔ nin gɛlɛya in na de cette crise sans précédent n'a a gɛlɛya ɲɔgɔn ma deli k'an sɔrɔ fɔlɔ à laquelle il fait face depuis près d'une décennie ni jamana in coronen don la bi a bɛ furancɛ jaanin bɔ bi et que certains qualifient de multidimensionnel. ni mɔɔ dɔw ko a nasiraw a ka dun a yɛlɛmabolow ka ca a gɛlɛyaw u ka ca kosɛbɛ Il est impérieux de réaliser une union sacrée an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'an m'a to an ka ɲɔgɔn minɛ de tous les Maliens, quel que soit le bord politique, malidenw o maliden hali ni aw tɛ kuntina kelen ka jamana dabali ni jamana jɔfɛrɛw la aux religieux auxquels ils appartiennent. hali n'a kɛra diinɛ kuntina ko ye kɛ bɛɛ n'i ta Il est donc important nafa b'a la kɛkun b'a la bi wa ni kɛli ka kan bi que nous nous dressions an ka wuli comme ka un jɔ seul homme i n'a fɔ cɛ kelen pour faire face à cette épreuve. gɛlɛya min gwengenen don mali da la an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ cɛ kelen ka jɛ k'o gɛlɛya nin wuli a fɛɛrɛ n'a dabali a n'a cɛw kɛ S'agissant de l'organisation des assises nationales de réformation, min kɔni ye jamanadenw ka jɛ ka sigiba min faso jɔli cogo kura la o ko kan je voudrais, de ne façon tun b'a fɛ solennelle, inviter tous les acteurs politiques kɛnɛ in kan yan k'an kanbɔ jamanaden kɛ bɛɛ kɛ n seere ye ka fɔ fɛn o fɛn ye kolatigɛlaw ye politiki sira fɛ o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛ tɔn kelen kelen bɛɛ exclusifs à y participer k'a ɲini u fɛ maa kelen tɛ kulu kelen tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka i nin don nin lajɛ in na afin que les Maliens puissent ensemble jeter cogo min malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka labɛnni kɛ ka jɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ les bases d'un nouveau contrat social maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min ka ɲɔgɔn minɛ ka layidu ta ɲɔgɔn ye malidenya a waleya ɲuman sabatili la entre l'État et les citoyens. malidenw ani mali marabaw cɛ La période de transition en cours est une opportunité pour le peuple malien don latɛmɛ ni furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga min bɛ senna bi nin kɔni ye sabu ɲuman de ye malidenw bolo de se concerter, vision de changement et de réformes globales nécessaires k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina ni kuntilenna minnu n'o ka kan ka ta min bɛna ni yɛlɛma ye yɛlɛma minnu n'o bɛ taa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina fɛ an'u ka nafa sira fɛ d'identifier k'a les lajɛ points de ɲɔgɔn fɛ blocage yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni gɛlɛya bɛ o yɔrɔ la ni jamana in coronen don o yɔrɔ ninnu na n'o ye faso in balansabu dɔ ye empêche la mise en œuvre des propositions min b'a to hakilina ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min de solutions visant à restaurer les principes républicains yecogo minnu ni dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen min b'a to jamana in bɛ se ka kɛ an bɛ faso ye cogo min k'a forobaya jamanaden bɛɛ lajɛlen ka nafa ni tɔnɔ sira fɛ et démocratiques ani bɛɛ da ka don a la bɛɛ sen ka don a la a ka kɛ jama ka hakilinaw kan
les faiblesses et failles. Fiye minnu bɛ a la ani dɛsɛ minnu kɛn bɛ ka Mali sigi a sen sabara kɔnɔ bi. Ont dégradé le système de gouvernance. N'o nana kɛ sabu ye ka jamana mara yɛrɛ lafu k'a langolonya k'a la jogo juguya wale ninnu sabu ye. Au Mali. Mali kɔnɔ. Y compris la gouvernance du secteur de la sécurité. Hali min bɛ tali kɛ mara min n'o bɛna ni kana ni lakana ye. Dont les effets les plus visibles. Ni a kɔlɔlɔ min bɛ bi ni bɛɛ ɲɛ b'o la. Demeure la menace terroriste. N'o de ye pabalikɛlaw ka dagaw sigili an'u ka tuɲɛni walejuguw ye. La criminalité transnationale organisée, les conflits. Baara jugu ni kɛwale jugu minnu bɛ kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u danjɛ la. Communautaire et la hali kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn tuɲɔni wale ni ɲɔgɔn kasara wale cɛjugu. Défense de notre outil de défense. Min b'a to an ka lakana fɛrɛ ni dabali ani o mots. Face aux menaces existentielles qui nous assaillent, il est indispensable. Ka kimɛ gɛrɛntɛw ani kojugu minnu n'olu sarilen don fan bɛɛ lajɛlen ka Mali kan bi. D'œuvrer à la refondation du Mali. Bɛɛ kan ka dɔ de kɛ k'i kɔnɔnjɛya Mali kura a bɛ se ka labɛn cogo kura min na. Il s'inspirera en un premier temps, en premier lieu. Bɛɛ kan ka min to i hakili la n'i b'o kɛ i jɔsen ye. Politico-institutionnel. Politiki fɛɛrɛ ni fanga bondasigi ni fanga maracogo ni fanga bolicogo la. Et des valeurs sociétales déjà partagées par l'ensemble du peuple malien. Malidenya yɛrɛ kelenya ni hadamadenya o jɔ kolo sinzini min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ an dɛmɛ n'an ye ka kɛ an wasan'an ye min b'a to an bɛ se ka laɲini ninnu sɔrɔ cogo min. L'objectif général de ces assises est de faire l'état de la nation. Nin tɔnsigi ni jamasigiba min de bɛna kɛ fasodenw tɔgɔ la Mali yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn na bi dɛ Mali bɛ lahalaya jumɛn na Mali bɛ cogo di bi Mali yɛrɛ kɛkun ye jumɛn ye bi Mali bɛ lahalaya jumɛn na bi Mali bɛ kimɛ jumɛn na bi Mali ko yɛrɛ bɛ dakun jumɛn na bi. Et d'engager un véritable processus de refondation du Mali. Nin bɛɛ kɔfɛ k'a lajɛ dabali ni fɛɛrɛ ni kɛkun ni wale la yala an b'a fɛ Mali in ka labɛn cogo kura jumɛn na refondation kɔni k'a jɔ ka bila a jɔsenw kan fo ka se a bili ma u bɛ se ka dilan cogo kura min na. Sur la base de discussions franches. N'a bi kɛ ni kɔnɔnjɛya ye kumaɲɔgɔnyaw sira fɛ ani tiɲɛfɔ ye ka musalaka bɔ a la. Sans tabou. Foyi kana datugu foyi kana kɛ jakumabɔ ye k'o datugu ten da ka se fɛn bɛɛ ma. Mais dans la stricte convivialité. Nka a ka kɛ bɛn ani karama ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔ. An balimaw nin tun ye don latɛmɛ furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye jamanadenw ka lajɛ kɛnɛba in a ko latɛmɛli a ko lawaleyali ani a ko labɛnni baara ninnu labɛnni u bɛna kɛ komi a bɛna daminɛ fo jamana togodaw la fanga ka cɛsigi minnu bɛ yen lasigidenw minnu jamana wɛrɛw kan n'o ye faso kokan jamanaw ye an ka lasigidenso minnu bɛ yen n'o ye mission diplomatique ni consulaire ye a kɛra ambassadeur ye o a kɛra consul ye o olu de bɛna nin baara in kɛ faso kɔkan aw hakili b'a la k'a fɔ nin lajɛ in a tun bolo dara a tun dɔgɔdara siɲɛ caman a dɔgɔ wulilen laban min kɛra o kɛra novembre kalo tile 23 tɛmɛnen u yɛrɛw tun ka fɔ cogo la ko n'i y'a ye u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a dabɔkun ye maa minnu hali bi olu tun ma se ka gɛrɛ wala olu tun ma faamu wala olu tun ka hakilina a tun ma taa jamana marabaw ka hakilina sira fɛ faamuya bɛ se ka sɔrɔ cogo min b'a to minnu bɛ yen n'olu ma se ka faamuya sɔrɔ wala minnu ma sɔn ka gɛrɛ ka sabu kɛ u ka hakilinataw ye u bɛ se ka faamu cogo min k'a fɔ fasoko don maliden bɛɛ lajɛlen kan k'i jeniyɔrɔ fin min b'a to jamana in bɛ ta dakun kura la tuguni min bɛna kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ Mali ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wasa ana ni dungo faso ye fɛn o fɛn bɛ yen ko n'o bi kɛ n'o tɛ ko kɛta ye u bɛ se ka bila cogo min Mali yɛrɛ bɛ se ka tasira kura ta cogo min fasodenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa ni u faso ye n'o ye Mali. An balimaw nin tun ye minnu ko u ka kolo sigikun ye ka jɛ ka kulu labɛn n'o ye faraɲɔgɔnkan kulu ye faso dugukolo a bɛ se ka tanga cogo min na ka makaran
ka kisi u ye jamalajɛ min kɛ sibiri tɛmɛnen n'a kɛra makɔrɔbaw tɔgɔla so la hamdalayi ni bɔra hamdalayi kaburu donna k'i kunda babili kan sira kunbɛn yɔrɔ yɛrɛ la kinibolo fɛ makɔrɔbaw tɔgɔla yɔrɔ min bɛ yen u tun ye kunnafonilasila wele Mohamed Jose Traoré e tun bɛ kɛnɛ ka ye seereya jumɛnw sɔrɔla e fɛ. Sibiri don ni o bɛnna desanburu kalo o tile 4 ma san 2000 ani san 21 o kɛra sigiba ye bon min bɛ ni o ye sijɛw ka bon ye ni o ye Maison des Aînés Bamakɔ Hamdalaye kulu min bɛ ni o ye Fizi Mali ye. Fizi Mali ale ye plateforme ye min wulilen do ka jɔ ni waati laban ninnu na ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ni ka jamana marabaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la surasiw u bɛ fangalatɛmɛ fanga donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya min na u ka hakilinaw bɛ boli fɛn fila kan o de ye dɔ ka fara fanga furacɛ fanga maaw u ka fanga kuntala kan. Laɲini filanan ye min ye o bɛ tali kɛ sigiba min bɛ ni o bolodalen bɛ fanga furacɛ fanga maaw fɛ ko ka hakili jagabɔ kɛ jamana in ye gɛlɛya min sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ min kan u yɛrɛ ka fɔ la o de ye malojini min ni o bɔra ka kɛ an ka kɔlɔnkɔlɔnnaw la ni o ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔw ye ko jamana in kun tɛ nin ɲɛdɔn ka fara gɛlɛya caman kan o kama sigikafɔ ko o bɛ kɛ wajibi ye jamanadenw kan yaasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min nka sigi yɛrɛ kun ye min ye u ye dantigɛli kɛ a la ni o ye Fizi Mali maaw ye ka da kan u ye a yira k'a fɔ maa mun de bɛ k'a fɔ u sɔnna ni sigikafɔ in ma a bɛ se maa 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma olu sera ka maa minnu sɔrɔ ni o ye o tɛgɛ nɔ kɛ sɛbɛn min bɛ a yira k'a fɔ u sɔnnen don nin waleya in ma u ka dantigɛlikɛla ye min sɔrɔ ka lase an ma nin don kɔfɔlen in na sijɛw ka bon na ni o ye Maison des Aînés an ka kulomada sigi kunfɛ. An bɛ an ka coordinateur fɛn fɛn n'o bɔra région kɔnɔ ka se yan bi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ n'o y'i tɛgɛ nɔ kɛ pétition minnu ne an y'a bila sen na n'a bɛ kalo 3 bɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka fasoden ɲumanya la wa pétition min ni an y'a kuma fɔ an ka baaraw nɔgɔyalen kɔnɔ an y'a ɲini ani premier ministre ka ɲɔgɔn ye pour que an ye baara min kɛ a k'a dɔn k'a fɔ an ma sigi an ye Mali région caman bɛ yen an y'olu kɛ Mali région minnu bɛ bi ni insécurité ka bɔ a la mɔgɔw b'an bolo yen nɔ fɛnɛ minnu ye baara kɛ yen nɔ maintenant Bamako ta an y'a ɲini k'a fɔ mɔgɔw fɛ minnu bɛ Bamako kɔnɔ an ka siège bɛ Musabugu an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ni pétition in n'a signeli ka di mɔgɔ min ye i bɛ se yen nɔ i bɛ taa signer parce que an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama an y'a kɛ Maliko de kama pétition in kun ye mun de ye mɔgɔ caman ko jamanadenw ka sigi ka kuma in ko a ka ɲi mais dɔw fɛnɛ ko a kun ye ko dɔ ka fara transition kan anw ko dɔ bɛ fara transition kan o de ka di anw ye bɛɛ n'i ka hakilina don o de ye démocratie n'a man di mɔgɔ min fɛnɛ ye i b'a fɔ k'a man di ye mɔgɔ tɛ se k'i bali k'o fɔ jamanaden fɛn o fɛn bi k'a fɔ espérance dɔ de yera jamana in kɔnɔ bi n'an ka kan ka o ta ka baara kɛ n'o ye hakilina kuraw ye Mali ma deli k'a ye k'a fɔ an ka jamanadenw ka sɛnɛkɛdigiɲɛw n'o y'u ka maloforow ye k'o jeni an ma deli k'o ye fɔlɔ n'an ma sigi ka kuma an b'o ɲɛnabɔ cogo di o ye kelen ye filanan ka mɔgɔw ka bugu jeni ka mɔgɔw ka sow jeni an ma deli k'o fɛnɛ ye o mana kɛ diɲɛnatigɛ ko kura min an m'o deli k'o ye an bɛ sigi ka kuma kan mun de y'a to o bɛ k'an sɔrɔ an ka surasiw ka kɛlɛkɛminɛnw caman tiɲɛna minɛn ma d'u ma maintenant sisan minɛn kuraw bɛɛ ɲɛ b'a la ni minɛn bɛ yen minɛn kura tɛna koyi kura minnu bɛ ka na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ transition bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que fo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka sigi Mali ma mais o man di dɔw ye o n'o man di mɔgɔ min fo n'i taara jamana wɛrɛ kan sinon o bɛ kɛ dɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'o ta parce que ko kelen bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a essayer k'a fɔ souvent ko premier ministre ka kuma ka farin a bɛ kuma minnu fɔ a ko fasoden ɲuman bɛ yen fasoden jugu bɛ yen o tɛ nkalon ye o hali sini n'an bɛ Mali jɔ dɔ b'a fɔ k'ale t'a la n'i ko k'i t'a la o y'i ka droit de ye mais minnu b'a la an n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ a kɔni ka d'an ye bɛɛ ka don a la parce que fasoko de don maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna anw wulila Fizi insécurité bɛ jamana kɔnɔ an sera yɔrɔ caman an taara Foɲɔrɔ an taara Segu an taara Sikaso an taara Kucala an taara yɔrɔ caman je peux dire comme ça mais coordinateur caman bɛ yen bi u bɛ yan an ka mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ olu caman fana bɛ yen nɔ u ma se yan nɔ mais u ka représentation caman bɛ yan maintenant an ye baara kɛ cogo di an bɛ n'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna a k'a faamuya parce que an y'a yɛrɛ k'a fɔ an ye 4 millions sɔrɔ a balila mɔgɔ caman na bi n'i ye Mali lajɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan bi o de ka ca gɛlɛya tɛ mɔgɔ min kan ni nkalon don a bɛ se ka vérifier
e gɛlɛya tɔ n'i y'a fɔ na k'an ka dɔ fara ko kan pour que situation ka ɲɛnabɔ a b'a signé ou bien a t'a signé aw yɛrɛ fɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan bi n'i ko Segukaw ka papier in signé pour que sécurité ka se ka na u b'a signé ou bien u t'a signé n'i ko Mɔtikaw ka signé Baɲankarakaw u bɛɛ b'a signé olu y'a signé cogo min na Mali fan bɛɛ de cernelen don bi c'est pourquoi an bɛ min fɔ armée ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw jɔlen don kɔfɛ jamanadenw jɔlen don kɔfɛ mun na parce que u y'o de yira an na k'a fɔ u pɛrɛlen don ka Mali défend k'u b'u jeli di wa an b'u kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye Éthiopie ta ye wa n'o turu sera Mali ma an yɛrɛ bɛ bɔ ka tugu kɔ n'o jara o y'a tɛgɛrɛ fo la jamana o jamana n'i y'a jɔlen Mali ye jamana min ni jamana ba sigilen don Mali ye jamana min ni bɛn bɛ yan nɔ ni kelenya bɛ yan nɔ Mali ye jamana min ni sigiga kuma de don kurukanfuga kɛra Mali la yan a b'o kun dɔn f'an k'o ɲini k'olu bɛɛ dɔn mais bi n'a fɔra k'an ka sigiga kuma anw de ka intérêt bɛ sigiga kuma in na mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'a t'olu arranger olu de k'a tɛ kɛ wa ni olu ko k'a tɛ kɛ a bɛ kɛ anw de ko ten wa a bɛ kɛ fɛnɛ sigiga kuma bɛ kɛ parce que ni sigiga kuma ma kɛ an bɛ laɲini min n'an bɛ k'o ɲini bi an fasoko la a tɛ sɔrɔ dɛ parce que a ɲagaminen de ka di dɔw ye n'a ɲagamina olu b'u ta sɔrɔ de kɔnɔ o de y'a to président de la république de la k'a fɔ ani parti politique ka rencontre la ani société civile a ko mɔgɔ wɛrɛw ka laɲini bɛ Mali kɔnɔ yan min tɛ maliyɛnw ye n t'a dɔn n'a b'o kalama a y'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ka laɲini bɛ yan min tɛ maliyɛnw ye mais mun na an yɛrɛ tɛ sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu Kunɛri tun bɛ yan nɔ MINUSMA ka représentant tun don yan a ko u ye jamana caman minɛ mais u ma se ka Mali minɛ kun min na ko parce que n'i ko maliyɛnw ma k'an ka kɛ tan ko maliyɛnw k'u bɛ taa ɲɔgɔn ye o de y'a to u dɛsɛra ka Mali minɛ wa hali sini o sigiga kuma an bɛ continuer n'o kelen pour que an ka bɛn sɔrɔ maintenant fɛn min ye assise nationale ye pétition min n'an bɛ k'a signer anw de ye volonté kɛ volontairement an de wulila k'an jɔ an ye papier daminɛ n'an couleur de ye mais bi papier bɛ noir blanc l'anw bolo parce que wari t'an kun n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ min b'an dɛmɛ ka photocopie kɛ an b'a di mais i b'an dɛmɛ parce que fasoko de don anw filɛ le premier ministre ma mugan d'anw ma président le premier ma mugan d'anw ma mais a y'a lajɛ mɔgɔ fɛn filɛ de Fizi Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nous sommes soudés wa buɲɛ bɛ ka bɔ ka wuli k'a jɔ a n'u ma ɲɔgɔn ye mais a wuli ka jɔ faso den ɲumanya a y'o waleya de kɛ wa an fana b'o de kelen na wa Fizi Mali bɛɛ bɛ tun maintenant Fizi Mali fana ye plateforme min fana ye an b'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na n'a ka di mɔgɔ min ye ka don a la parce que médiaw bɛ yan u tulo b'an na maintenant diɲɛ mɔgɔw tulo b'an na Fizi Mali ye plateforme min ye n'i bɛ société civile la ni tɔn b'i bolo i bɛ don a la n'i ye parti politique ye i bɛ don a la n'i yɛrɛ tɛ tɔn na n'i bɛ diinɛ ko la i bɛ se ka don a la bɛɛ bɛ se ka don a la c'est ouvert à tout le monde maliyɛn ko de don an mago bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de la wa signature b'an bolo ni min bɛ fɛ k'a signer i bɛ na i b'a signer an bɛ yɔrɔ min na i ko bi 4 millions de b'an bolo an mago bɛ 10 millions de la 10 millions parce que an mago bɛ 10 millions na mun na n'an bɔra nin an bɛna don sugu de kɔnɔ n'an ka pétition ye sugu kɔnɔ mɔgɔw b'a signer n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ taa ekɔliso la ekɔlidenw b'a signer n'an bɔra ekɔlisow la an bɛ taa yɔrɔ min na ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ garage kɔnɔnaw fan bɛɛ lajɛlen b'a signer maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o man di jugu ye wa o bɛ kɛ ne de ko ten Fizi Mali ko ten anw ko ten maliyɛnw ko ten an bɛ don fan bɛɛ aw fɛn filɛ nin ye bi an bɛna pétition papier d'aw ma k'an ka numéro k'a la mɔgɔ minnu nana n'olu tɛ Fizi Mali dɔn kosɛbɛ n'i taara n'a ye i ka sigida la n'i y'a signé i b'an téléphoner an bɛ taa minɛ i fɛ mɔgɔ b'an bolo o kama an bɛ fɛ assise don papier in ka taa kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka ye maintenant région kɔnɔ olu ka papier bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di gouverneur ma gouverneur bɛ sɔrɔ k'a bila ka na assise kɛnɛ kan ambassade la a bɛ bila consulat ni ambassade la olu b'a bila ka na n'a ye voilà notre stratégie an b'a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen parce que dugukɔnɔta la Mali ko de don n'o kuma diyara aw ye aw yɛrɛ ka tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ merci. Ni kun ye Fizi Mali maaw u ye sigi min kɛ ko min bɛ a la o ni laɲini min bɛ u bolo k'a lase jamanadenw ma nka u ka kuma kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka cɛkɔrɔba ni o ye an ka sirifukɛ ye Ɲɔrɔ Buye Hayidara ko ale yɛrɛ kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ nin baara in na yaasa seereya ka sɔrɔ o laseliw la an fa ni an ka cɛkɔrɔba o ni an ka sirifukɛ a yɛrɛ ka kalandenw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'olu tun ye ciden amalisiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye min sɔrɔ ka lase an ma an ka kulomada o laseliw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye kuma ɲuman caman mɛn kɛnɛ in kan fasoden ɲumanya hakili bɛ maa o maa min na ala k'i taa ɲɛ an balimaw baara minnu kɛra minnu bɛ baara in kɛ an b'o fo an b'u wale ɲuman dɔn ne bɛ kɛnɛ in kan n bɛ tɔn caman représenté n ye Sena Mali président ye n'o ye collectif national des acteurs des marchés du Mali n y'o président ye en même temps transporteur tɔgɔ la ani artisan tɔgɔ la ani femme entrepreneur tɔgɔ la ani ngo tɔgɔ la n bɛ se ka kuma nin bɛɛ tɔgɔ la
mais nin bɛɛ ka fara Fizi Mali kan nin bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ vision ko ye pour le Mali o kɔnɔna na n bi ka na o tɔn de représenter nin tɔn ninnu bɛɛ tɔgɔ la wula in na mais ni fɛn dɔ fɔtɔ la mɛ wula in na a diyara n ye ni Ala sɔnna ma o ye miliyɔn damadɔ min sɔrɔ n bi layidu ta wula in na an b'a miliyɔn damadɔ an b'a dafa inshallah o ye sugu minnu fɔ Bamakɔ sugu kɔnɔ yan n t'a fɔ ye u ka taa nin sugu la ou ka taa nin sugu la n'u mago bɛ sugu min na u b'a fɔ n ye n b'o président f'u ye u bɛ taa u fɛ yen nɔ u bɛ don sugu kɔnɔ ni Ala sɔnna ma o se la région fana na o mago bɛ région fɛn o fɛn min na n t'a fɔ ye nin région ou nin région n da ye ka président régional f'u ye u bɛ taa o fɛ yen nɔ u bɛ sugu labila u ye u bɛ don u bɛ signature kɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ o tuma na n ko o layidu ta kɛnɛ kan yan nɔ n'an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ ye n'o ye Buyi Hayidara ye ni Ala sɔnna ma o tɔgɔ la n b'o kɛ inshallah parce que cɛkɔrɔba in faso ko la a ye fɛn bɛɛ fɔ a ko a b'an wele a bɛ maliden bɛɛ wele i silamɛ o i chrétien o i finman ye i jɛman ye o i makɔrɔba ye i denmisɛnnin ye o a bɛ bɛɛ wele ale tɛ place nɔfɛ a tɛ wari nɔfɛ a bɛ min nɔfɛ dɔrɔn Mali bɛ gɛlɛya min na a bɛ se ka bɔ a la cogo min o tuma na an ka tɔn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa fara ale ka vision in kan pour que k'o de lase sinon an bɛɛ ka tɔnba b'an bolo mais ale cɛkɔrɔba san 80 ani kɔ ale ye Mali hami minɛ ni an jeunes ma Mali hami minɛ o tuma na an ka kan ka taa mun fɔ an denw ye an ka kan ka mun fɔ an denw ye an de ka kan ka sunɔgɔ dabila an de ka kan ka wuli k'an jɔ su ani tile ka Mali hami mais cɛkɔrɔba san 80 dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ Mali hami kɔsɔn an san 30 ni san 40 an bɛ tulonkɛ ni yɛlɛ la o tuma na an yɛrɛ k'an yɛrɛ sifa an yɛrɛ sa an yɛrɛ ye jɔn ye o tuma c'est à dire an ka kan ka miiri Mali bɛ hakɛ min na bi cɛkɔrɔbaw bɛ ka miiri u bɛ ka kasi u bɛ ka sɛgɛn an kɔsɔn an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ ka sɛbɛkɛlaw dɛmɛ o tuma na ni signature nin n'a b'an bɔ bolo la ni Ala sɔnna ma an bɛ layidu ta wula in na signature nin u bɛ mago bɛ hakɛ min na a bɛ dafa inshallah Ala k'an bɛ sababa ma sallallahu alaihi wa sallam. Ni kun ye an fa n'an ka cɛkɔrɔba a ka kalandenw ye minnu ye a jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kɔnɔ amalisi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o ye Sɛgɛnɛ Ahamada Amahula maa minnu bɛ ka fɔ u b'u yɛrɛ ye o ka kalandenya kɔnɔ n'u tilala ka layidu kurakuraya an fa ni an ka cɛkɔrɔba ye ni o ye Buyi Hayidara ye o ka kalandenw olu ye seereya kan min fɔ ni kun ye o ye kɛnɛ in kuncɛlen kɔ min ye Fizi Mali yɛrɛ a ɲɛmaaba ye ani anw yɛrɛ ka ɲɛmaa ni o ye Jose Traore ye u ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni kɛnɛ in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sigi yɛrɛ nafa min bi a la maaw bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogoya min aw ni ne an ka kulomada o barosigi in fɛnɛ fɛ an balimaw an ka bi sɔgɔmada in na dɔnkibaru kɛnɛ kan an ye maa dɔ kɛ an ka mɔgɔ bisimilalen ye ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ Mali bɛ dakun min na bi a ka kan hali a ma se fɔla yɛrɛ jamana halaladen bɛ kan ka wuli k'i jɔ faso ye kɛra kunnafonilasila ye o kɛra cikɛla ye o kɛra sɔrɔdasi ye o kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni faso hami bɛ ni ye jamakulu ta ni ye Mali jamakulu ta Mali yɛrɛ hami bɛ mɔgɔw minnu na bi kosɛbɛ tiɲɛ don denmisɛnninw galabu ka kɛnɛ nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de bɛ hami ni Mali ye karamɔgɔkɛ kulu dilanla aw fɛ ni mɔgɔ min y'a tulolamɛ kɛ i b'a fɔ Fizi o Fizi dun ye nanzarakan marafa aw ye Mali marafa de ye wa aw ka tɔn tɔgɔ yɛrɛ di tiɲɛ yɛrɛ la ni ko b'a walanwala alhamdulillah n'i ye Fizi mɛn a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko marifan don mais nanzarakan na n'i bɛ sɛbɛnni kɛ Fizi la i bɛ L y'a la donc o t'anw t'a la n'i y'a jateminɛ i b'a ye jamanadenw fanba farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye association parti politique ONG personnes et ressources k'a fɔ jamana in bɛ taa sira min kan an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ n'u y'an bangebagaw ye kuma dɔ la maliyɛnw b'u disi gosi k'a fɔ Mali tun bɛ cogo min kɔrɔlen donc olu maliden kelenw de nana kan k'o siraw ɲini ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma pour que jamana bɛ se ka lafiya ka armée nationale dɛmɛ ni o kulu ye o min kan ka kɛ wulikajɔba ye jamanadenw bɛɛ fɛ k'an ka armée kɔkɔrɔma don i n'a fɔ an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ cogo min ko an ka fara ɲɔgɔn kan armée bɛ bɛɛ sanfɛ ka drapeau kɛ fini ye min kan ka jamanadenw bɛɛ sutura maintenant Fizi Mali wulikilen n'o ka jɔ k'olu siraw de tagama ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ka daminɛ dugutigi bulon na ka na bila fo jamana faaba la n'o ye capitale ye pour que jamanadenw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di ka armée dɛmɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ non seulement gɛlɛya min bɛ armée kan ni an denw don an balimaw don an sinjiw don
olu bɛ ka jamana défend su ani tile bon n'anw ma wuli k'olu dɛmɛ gɛlɛya mana s'u ma a bɛ se jamanadenw bɛɛ ma o de kama Fizi Mali sigira ka se ka taa siraw ta ka jamanadenw kunnafoni k'u fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu kelen ni tɔn in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Fizi Mali le front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali a mako b'a den bɛɛ la tunkaranke bɛ yɔrɔ yɔrɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka fara Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ se k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma cogo di furancɛ fanga min bɛ senna surtout k'a kɔkɔrɔma don parce que armée de sigilen don a kunna u bɛ se ka kɔkɔrɔma don siraw bɛɛ kan ka da kan jamanadenw jigi ye armée de n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw de farala ɲɔgɔn kan ka yɛlɛma kɛ ko jamana ta sira man ɲi ni yɛlɛma sɔrɔla olu jamanadenw kelenw de kan ka yɛlɛma kɔkɔrɔma don o de la Fizi Mali wulilen don k'i jɔ ka yɛlɛma k'a fɔ jamanadenw y'an kan ka yɛlɛma kɔkɔrɔma don an b'o siraw de kan ala sago ye sago jusu sago tigi de ye ala ye n'i y'a nazarakan lamɛn i yɛrɛ ko ten front uni pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali jamanadenw ka wuli ka jɛ ka wuli ka jɔ i n'a fɔ cɛ kelen ka tangani ni kisili ta Mali dugukolo a bɛ se ka kɛ faso halala fɛn ye cogo min nin ye tilegana tɔn ye wa nin tɔn in dilanna a bɛ waati min bɔ de ni tɔn in dilanna kabiri 2012 i hakili b'a la Jose k'a fɔ Mali jugu dɔw de la ka dankari kɛ Mali armée la a Golok maa si tɛ yen maliyɛn na min dusu ma kasi ka taa an ka sɔrɔsiw da k'o kantigɛ ka dankari kɛ ɲɛnamaya la maa si ma sɔrɔ Mali kɔnɔ ni dimi ma don min na o don de kulu in sigira sen kan ka tɔgɔ da Fizi Mali fasodenw ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka armée kɔkɔrɔma don i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min kulu in créera depuis o kuma kana bila bi la donc n'a ma ɲɛ kulu in sigilen don ka sɔrɔsiw défend ka fɛn tenitigiw bɛ yan nɛnbo bon ni ala nana kɛ ni jamanadenw yɛrɛ ye fanga ta ka kalifa finitigilakaw la jamanadenw jɔyɔrɔ ye mun ye o la u ye ka jamana dɛmɛ ka jɔ jigiya kɔrɔ Fizi b'o baaraw de la Fizi sigira o de kama o de bɔra ni pétition lanceli hakili ye sɛbɛn min bɛ senna n'a bɛ ka prolongation ɲini Fizi tɔgɔ la sɛbɛn bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ maa o maa n'i bɛ Mali fɛ n'i bɛ Mali kura fɛ n'i b'a fɛ justice ka kɛ Mali kɔnɔ k'o ka jɛ ka sigi bolojan ko tɛ bolosuru ko tɛ sɛnɛkɛlaw ka domaine n'o ye sɛnɛ ye a ka se ka yiriwa baganmaga ka yiriwa mɔnikɛ ka yiriwa jago ka yiriwa kulu in sigira ka se k'o laɲini kɛ pour que Mali kura min bɛ ka ɲini Mali ka yiriwali kama o bɛ se ka sɔrɔ cogo min o de y'a to an ye pétition sigi pétition ye jamanadenw bɛɛ k'u ka hakilinata fɔ a la assise min bɛ nalen jamanadenw bɛɛ tɛna k'a kɛnɛ kan dɛ mais o de bɛna sɛbɛntiya k'a fɔ jamanaden cɛman fara musoman kan olu de nana fara ka sɛbɛn dɔw kɛ k'a ɲɛsin an ka faamaw ma n'u ye furancɛ fanga faamaw ye ka fara CEDEAO faamaw kan ka fara l'Union européenne faamaw kan ni l'Union africaine faamaw k'a fɔ u y'a yamaruya k'a ɲini jamanadenw bɛɛ dɔ ka fara furancɛ fanga kan parce que o ɲɛ bɛ min na a bɛ na ni basigi ye a bɛ na ni lakana ye a bɛ na ni dunkafa ye a bɛ na ni kalafili jɛlen ye jamana kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mankan tɛna ye min na o de y'a to n'an y'o sigi sen kan sisan anw bɛ kuma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tɔgɔ la togodalamɔgɔw tɔgɔ la cikɛlaw fara bagangɛnnaw kan ni maa min ŋaniya ba a ladon ka fɔ ale b'a fɛ ka a ka hakilinata fɔ donla tɛmɛ fanga furancɛ fanga waati la tɛmɛ fanga in yala waati dɔ bɛ se ka fara u ka waati dilen ma wa min b'a to laɲiniw bɛ sabati ni min b'a fɛ ka aw lasɔrɔ aw bɛ lasɔrɔ cogo di anw lasɔrɔli ka nɔgɔ anw ka jabala yɛrɛ filɛ nin ye Misabugu ni ye 3e point tigɛ dɔrɔn pharmacie dɔ bɛ yen a fɔ a ma ko pharmacie à la malienne Fizi siège bɛ yen n'i y'o bɔ yen Mali région bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Fizi coordination bɛ yen a ka ca Ala fɛ n'i ye mɔgɔ damadɔ ɲininka dɔrɔn u n'a f'i ye k'a fɔ Fizi lasigiden kan ka sɔrɔ nin yɔrɔ masita la a bɔ adresa la pétition yɛrɛ kan dayɛlɛ Fizi responsable ka téléphone numéro b'a kan pour que ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini kunnafoni jɛlen taabolonan minnu bɛ sɛbɛn in kan i k'a lasɔrɔ n'i y'a numéro dɔ la kelen wele taabolonan ɲuman bɛ d'i ma min bɛ se k'i bilasira ka sɛbɛn signé karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɔgɔ di ne ye Cɛmɔgɔ Goyita ye Fizi Mali président ye Goyita e miyanka ye kɛ ne ye miyanka ye fasoko don fasoko n bɛ min fɔ o ye an bɛ o Mali kura ɲini de la Mali kura in ni an b'a fɔ il faut k'an ka kɛwale de kɛ o de ye faso ye maintenant o kɔnɔna la n'i ye jamana fɔ ka ban faso de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ye o de la n k'i ma n k'a bɛ daminɛ dugutigi bulon na n'an daminɛna dugutigi bulon na o kɔrɔ b'a jira Mali bɛɛ de don parce que fanga ye dugutigiw de ye i b'a mɛn Mali fan bɛɛ fɛ k'a fɔ mada dira dɔ ma o la élection ye dɔ sigi kalafili tɛ dugutigi sigi la Mali kɔnɔ o de y'a to taabolona dɔw bɛ yen a mana gɛlɛya cogo cogo fura bɛ sɔrɔ Mali t'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka taama ka furancɛ jan sɔrɔ yala aw ma fɛɛrɛ ɲini olu la sabu anw fana bɛ kuma olu tɔgɔ la o ye tiɲɛ an ye fɛɛrɛ ɲini an ka lasigiden minnu bɛ dayɛl ni an tun ko k'a lajɛ an bɛna yɛlɛma don baara la du ni du u ka du ni mɔgɔ min ye laɲini kɛ du ni du an ka lasigidenw bɛ s'u ma an b'a bila fana yɔrɔ dɔw la a ka ca Ala fɛ arajow la yɔrɔ dɔw la an bɛ se k'a bila yɔrɔ la jama fanba bɛ t'u to yɔrɔ minnu na
jama bɛ sɔrɔ ka caya yɔrɔ minnu na pour que u ka sɛbɛn ninnu jɛnsɛn donc an b'a laɲini k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka sɛbɛn signer ka ɲini Mali kura min bɛ ka ɲini an ka se k'o sɔrɔ an ka k'an yɛrɛ ta ye o kuma pétition an bɛna ɲɛsin bɛɛ ma ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a laɲini an bɛ se n'a y'i ma ala sago i sago sago tigi ala ye ɲininkali wɛrɛ tɛ yen a ye se ka kɛ ne tun kan ka e ɲininka dɔ la u b'e kɔnɔ e b'a fɛ k'o fɔ ne da ma s'o ma n'o b'i fɛ i b'o fɔ ani ka kuma laban ani dɔw min b'i fɛ ka se faso ma. n b'a fɛ ka min fɔ o de ye k'a fɔ Mali cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye don o don an b'a fɔ k'an ka k'an yɛrɛ ta ye Mali tun bɛ ta kunun an bɛ k'olu de ladegi mais olu ɲɛ b'a la an bɛ taabolola min la o ladegi sira tɛ an b'a ɲini u ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu kɛ Asimi ye Asimi n'a tɔɲɔgɔnw pour que kalifa min dir'u ma n'o de ye ka na maliyɛnw fɔ k'u bɛn k'u cɛw bɛn cɛkɔrɔbaw bɛ se ka dugawu kɛ u bɛ se k'an dɛmɛ u baara ka se ka tiimɛ Fizi bɛ ka yaala k'o de ɲɛfɔ maliyɛnw ye anw ka taabolona tɛ Mali ka taabolona tɛ ka kumaw fɔ i fa fila ma ou bien ba fila ma min bɛ dankari k'an ka danbew la an b'a ɲini maliden kelen-kelenna bɛɛ fɛ an k'o jɔ o tɛ Mali danbe an bɛ k'o fɔ kuma la kuma min an bɛ k'a fɔ ko kunu an ka k'an yɛrɛ ta ye an kun bɛ cogo min kunu yɔrɔ ni kun tɛ kunu tabiya la donc o de la an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ laseli aw de b'anw kumakan lase cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw a y'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu k'an ye u ka dugawu kɛ Asimi ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka fara premier ministre kan fɛn o fɛn bɛ jamana in ka taa ɲɛfɛ u ka dugawu kɛ bɛɛ ye kɛlɛ ma nɔgɔ dɛ voilà donc mo tɛ se k'o de fɔ dakuru ɲɛ laban ka f'i yɛrɛ ye ala ka si ni kɛnɛya di ka jamana basigi ka lakana sabati donc merci bien an ka dunkibariw nata ninnu na u ka tɔn in bila sɔrɔ cogo di maa minnu n'u b'a fɛ u k'u ŋaniya jira ka sɛbɛn sabu sɛbɛn de bɛ d'i ma i b'i bolonɔ bila a la k'a la ka fɔ e fɛla de ye dɔ ka fara furancɛ fanga a waati kan min bolo dalen don komi u korona kaban u tɛna kun ko k'a lajɛ ka dɔ fara kan n'e ka hakilinata don wala o tɛ de o don kosɛbɛ kosɛbɛ maliden bɛ taa fo maa miliyɔn 20 na minnu si bɛ se vote ma bi a bɛ taa maa miliyɔn 8 dama dɔw la bi fo ka sɔrɔ maa miliyɔn 10 na an bɛ ka mɔgɔw de tɔgɔ kɛ sɛbɛn in na minnu si sera vote ma parce que a bɛ fɔ yɔrɔ dɔw la bamanan na maa min bɛ ko faamu maa min bɛ ko kɔrɔ dɔn i bɛ se k'o de ɲininka i kɔnɔna fɛlɛ la n b'a fɛ ka nin baara kɛ nin tabiya la fɛlɛ jumɛn b'a la a bɛ se k'i bilasira o de y'a to ni maa si sera san 18 ma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ sira caman bɛ yen maaya kɔnɔ a bɛ se k'i bila o la donc o de y'a to an y'a kɛ san 18 maintenant pétition bɛ continuer fo ka se i n'a fɔ Ɲoro Serifukɛ yɛrɛ Anbalisiw u bɔra yan u y'a fɔ sisan Serifukɛ yɛrɛ ko a ka laɲini maliden bɛɛ ka bɔ ka nin transition dɛmɛ dɔ ka fara janya kan a bɛ si ni o de ye a bɛ wuli ni o de ye donc an b'a Ala fo ka Serifukɛ fo o hakilinaw la an b'a Ala deli fana Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma donc merci bien ni ce ni ne kun ye laseliw ye an sera ka min sɔrɔ ka lase aw ma ka kɛɲɛ sibirido desanburu kalo o tile 4 san 2021 sijɛw ka bonba min bɛ ni o ye maison des aînés Amdalaikaw fɛ kɛnɛ in a sigira Fizi Mali maaw fɛ nin bɛna dansigi kɛ o laseliw la aw ni ce a ka kulomajɔ la a ka to bɛ nin kan sɔli ala Muhamad